O te whātala whātu i lea tunu nei tai au fōu wha mā lōl fōlau si whonga le lau mua o amatalila na tautua tai au lea song fua lea se lua sifun whao ki topa lua whi lua sifun le lua. Ia alo mai au tātou sauri ngā lotu o lea teita ia le sunga i le tau si mata ngā luenga Reverend Missionary tu i tā mai mai le kālesia me tu tisi Samoa i tau i Wellington e. Usmai al whaafonga. Fa manu malor tātou wali whaolo Iesu Keriso. O te whaatalofa whaafelo ai atu Samoa i lau whaafonga mai le nei tae au. I le malei fua mai ma le ala whai mai whanunga le lei o le nei aso fau. Malo soi fua, malo langi e mamaha. Ai o mai ama le anganga fia fia. Si o tātou tapo i atu lo tātou atua i le nei tae au. A o au. O te pese atu i lou malosi. O te alanga fia fia i tae au i lou alofa mai. Wana fai oe mo olo mau lunga. Mau malu i le aso na puapua ngā i nā ia. Lou malosie. O te fai pesenga lava i ate oe. Wa o le atua o lou olo mau lunga lea. O le atua wa alofa mai i ate a. Tātou te talo. Anganga pa i ai, a fio mai ai le tāpua inga loa tu nuu i nei tae au. I soasoani mai loa ngā. Tā pena ina o mātou loto. I mawhai o na mātou tāpua i atu i ate oe. I le anganga a toa ma le whaamahon. Suafa o Iesu Keriso o mātou te tālo atu ai. Ameni. O le a tātou vi atu le pese, saunia.
tau mo i tātou le nei tāiao. A fionga pa ia le atua, le a maua mai lava lea i le whaasinonga le tuiswai tau waso. Ale ka le sia me tutisi sa moa mātunu i whafu. Mua le pēteu, o lona mata upu e 5. Sila ma whaafonga o te whaitawina mai le whai upu mua. E tā ofi mai le whai upu e 4. O le autu o le nei aso, tuis whai tau aso o le kālesia. E a fua mai maunga manuia. Whaafonga maia, le tuis whai tawina mo i tātou le nei tai au. O te ai o i atu i toi ina o i ate o tou. O au fo i o le toi ina, male muri mau i ti ngā o ke wiso. Male ua tofusia whaatasi le manuia o le a whaalia mai. Ia o tou leo i le lafu mā moea le atua o ia te utou. Ia tausi iai ma le loto, a e leo le whātau ana wina. Aua foina i whaia ma le fia whai o loa, a o le loto fia. Aua foina i whaapei o e pule whaasawā i e ua tō fia iai o tou. A ia whai o tou ma whaawa o i le lafu mā moe. Ia whaali mai fo i le leo mā moe sili. E maua e o tou le pale pupula e le mamae, lava. Ia whaapea o tou o e talavou. Ia usi tai to e ina, mai au ofu o tou umalava i le loto mā walalo. O le tasi i le tasi. A wā, e te atu le atua i e wha maua lulunga. A e fua ina mai le alofa tu noa i e wha maua lalo. O le mea lea i e wha maua lalo ai o tou i lalo o le ao mā losi o le atua. Ina ia wha maua lunga ina o tou e ia i ona pō e te tauai. Ia tuina atu ia te ia mea umatu te popole ai. A wā o lo manatu mai o ia i te o tou. Ia o tou whauta uta. Ia o tou māta ala. Ona o le ua whai o tou mōna fili. O le ti a polo lea. O lo whea luai o ia peo se le ona tangi. Ua sa ili se tasi e aina e ia. Talo lava i le anganga o le atua e whapupula ma whaamala lama. Na fionga sa whaita wina. Tu mau fo ia te ia luna vi inga nei e o i le whaau. Le launga le suafa malu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Ao se fe au fo i whaasoa mō tātou. A wā le ala whai mai le nei tae au, ma le nei aso fōu. I le anga le lei o le atua. O le au tū o le nei aso le tusi whaita wasoa le kale sia metis. E a fua mai maunga manuia. Ai wau whai pilipilia le whai upo e fitu o le mua le pēteru o lona mata upo e 5. E whai lea mata iala o le nei aso. Ma se fe au e tau momoli mo o e sa moa ma lau whaafonga mai. Whaapea lona whai tau wina. Ia tuina atu ia te ia mea uma tu te popole ai. A wao lo manatu mai uia ia te utou. Ia tuina atu ia te ia mea uma tu te popole ai. A wao lo manatu mai uia ia te utou. Ia whawhai ngopie, ia tuina atu i lea tua mea uma tu te popole ai. A wao lo manatu mai lea tua. O lo manatu mai lea tua. Peteru o se tasi o so e to se pununua o Yesu Keriso. Sa muli ma futa feoai moli mau ia Yesu malana ngalwe. Se tasi o so sa mantua mata i le mamalu o Keriso ina ua li ua. I lona pupula uinga ese i lunga o le mau. Sa moli mau foi pua ngā mafa. Ma le onga sa fea ngai ma Yesu i lona whaasa te ui. O lana foi lea mōli mau. Sa matu wai longa aila na launga i le aso Pentekosu. Na bea ai o ia peo se ua tū i matangi olo. I le wa aia le kalesia i Jerusalem. O lana tusile nei. O lana wha malosi au le au kewisiano i uteia ua ta ape atu ma Jerusalema.
masala lau atu ma feagai ma le galuega molimau ma le tala lelei asia i titi ua iloa lelei e peteu e lē faigofie le feagai ai o le ʻaukeusiano ma le tala lelei e feagai ma sauaga e fa'afeiloa'i mai a te i latou i so se magāala o le tala'iga ma le fa'atinoga o le fe'au ma le galuega tala'i ua ia molimau fo'i ma va'ai le ʻaukeusiano ua fasiotia ma ekalesia ua fa'ata'apeina ona sauaga ae lē talitonu ia iesu keriso ma le fa'aolataga peita'i ua ia mautinoa i lona lava loto i lona soifua le fa'atuatua e leai se isi mea e tasi ona mafai ona luluina lona talitonuga maututū ma le maua'a i lona ali'i fa'aola o gai lea o lona tusi fa'amalosi i le ʻaukeusiano ua fa'asalalauina ona o le tala lelei ina ia tumau i le fa'atuatua loto tetele i le atua fa'amoemoe i le ali'i finau ma le loto fa'amaoni mo le atua vaega o le tusi sa faitauina o lo'o fa'amalosi au ai peteru i vaega nei muamua o toi'ina o ua ta'ita'ia le galuega o lana fa'aolo ma'au i toi'ina ina ia latou leoleo ma tausi ma le fa'amaoni le lafu maboe le atua po o tagata o le ekalesia ma le ʻaufa'atutua aua le fa'atauanauina i se mea pe a lē gafatia aua fo'i nei fa'amuamuaina le mana'o le tamao'aiga i le galuega aua fo'i le pule ma le fa'asauā i tagata ua topia i ai latou aia latou galulue ma faia le galuega ma le loto fiafia ia fai fo'i ma fa'aa'oa'o i tagata auā e fa'aali mai le leoleo mamoe silisili ona maua lea e latou o toi'ina po ta'ita'i o le galuega le pale pupula e lē mamae manaia le taui o ta'ita'i o e galulue ma le ʻaufai galuega ma e galulue ma le alolofa i le galuega le atua latou te maua le pale pupula e lē mamae lona lua o lana fautuaga na tu'usa'o mo talavou po tupulaga po le malosi o nu'u ma ekalesia ia sa mo ai e ui lava e to'atele tupulaga e lē fiafeala i lenei taimi e fa'alogo i faigaloto ae atonu o iai lava nisi ua saunia mo lenei fe'au e fa'alogo i atu o le apoapoa'iga a peteru mo talavou po tupulaga o tou talavou ia o tou siusita'i i toe'ina talanoa peteu i le vā fealoloa'i ma le ava patapata fa'aleagama ua o nisi talavou ua avea le malosi ua avea le poto ua avea mea ua maua i le olaga nei ua galo ai ma le vā feagai ma e matutua e maise o matua ma e taita'i i galuega ma fe'au ai mai peteu talavou ia o tou ofu i le loto maualalo o le tasi i le tasi e te'e atu le atua i e fa'amaululuga ae fo'ai atu e ia le alofa tunoa i e fa'amaualalo tāua tele le ola i le loto maualalo e foa'ina mai ai e le atua lona alofa tunoa lona tolu e mai a ia i le fai upu o fai mamatua le ʻaukeusiano aua tou te popole i se mea tasi tu atu i le atua mea uma tou te popole ai o lo'o manatu mai le atua iā te outou ese le tāua o lenei fe'au tele ia o fe'au matagofia o lo'o talanoa mai ai le tusipa'ia e uiga i le popole a o le molimau lava ia a peteru mo le ʻaukeusiano tu'u i le atua mea uma tou te popole ai o lo'o manatu mai le atua ua mea tatou te popole ai e fia fai ma fia fa'atino ta'u i le atua o le tali a le atua e manino ai mea uma a fai o le tali a le atua e fai tatou te molimau lava i ai a fai foi o le tali a le atua e le ai ese le mafanafana o tatou loto i le fa'asinoga tonu a le atua i me pinagalo i ai o ia e fetaui ma le tagata i le taimi
o le toe feʻau o le tusi sa faitauina fai mai pe te au keusiano ia o tou fa'autauta ma mataala o lo'o fealualua'i i lo'o tou pili sa tani peise lē ona tagi sa ili se tasi e aina e ia o tou tete'e atu iā te ia mai o tou iloa o lo'o ono o tou uso i le lalolagi ona o ia mea tigā ma tautia le sasa satani sa mo ai ua o ono le aukeusiano i tigā ona o ana mea e fai pai ngā satani e sua malia ani ua ati aua tātou te setia ngōpia i upu sua malia ma le mata ngōpia le lalolagi e fa'atosina ai tātou e satani ao lapi mai ai puapuagā ma tigā o maseiga o finauga ma le malaia sa mo ai o afuafuaga o lenei asogafua malōlō ia pesoasoani mai le atua tātou te sauga lemu ai manuia galuega o lenei vai aso a oga foi mafaiva fa'amanuia le atua i le aufaigaluega o e matutua o le augalulue o e tapua'i ae mai se foi ia fa'amanuia le atua i le alipule ma le aufaigaluega e tatou leitio fa'asalalau samoa aua nei fa'apopolea oe le fili lenei vaitau le fotu ai mai o fa'amoemoega esi tui le atua mea uma tatou te popole ai o lo'o manatu mai lava o ia i ai tatou samoa ana le manatu mai le atua e lē maliufua keuiso ma toe tu ma fuaina mai lona agaga paia e fai mo tatou pesoasoani o feā tatou te iai o lo'o iai o ia a e tigā foi o ia ma manatu mai a e mafatia foi o ia ma manatu mai a tatou popole e manatu mai lava o ia ia tuina atu iā te ia mea uma tatou te popole ai auā o lo'o manatu mai o ia iā te outou tatou tuina atu i le atua mea uma tatou te popole ai auā o lo'o manatu mai lava le atua iā i tatou amene seio tatou tatalo le atu ai a matou va'ava'ai lou lagi o galuega o tamatamai lima masina ma petū na e faia se a'ea le tagata ua e manatu mai ai ma le atalii o le tagata ua e asiasi mai ai ua e fa'amaualalo te isi ene lava oe i agela ma ua e fa'apaleina le tagata i le mamalu ma le matagofie le atua mamana le atua mamalu le atua pule aoao le atua alofa le atua manatu mai ua matou i ai lenei taeao ala fai mai sa moa i whanunga lelei i le matagofia o lenei asopō ua e foa'i mai ua matou maua le ola ua fa'aupopo lo matou malosi o lo matou manava ina pea le manavaga o le ola fou ma vavenga o lou alofa tumoa to'afā i matou i le pō o mavae le mapu foi le ali'i o le lalolagi e fealualua'i peise lē ona tagi e sa'ilia se aina e ia peita'i o lenei taeao matou uala fai mai lou alofa tunoa fa'afetaitele o laupule lea ua malie mālō ua malie lou aga lelei fa'afetai galuega o le tala lelei le aso ananafi sa moli mau i ai ma matou fa'alogologo i ai i lau fa'asoa fa le fa'atuatua i lo matou ola tapena ina i pea lo matou ola fa'aleagaga i aso uma ma taimi uma malie lau fa'asoa i le tala lelei fa'afetaitele le atua manuia Samoa manuia ona tagata alautele manuia lenei atunu'u o niusila ua matou i ai manuia taʻitaʻi o ekalesia ma le ʻaufaigaluega ma nu'u lotu uma manuia le tapuai mai o nai o matou āiga ma nai o matou matua o ia foi na matou fa'alogoina lau vala'au pa'ia i nisi o āiga ma i se foi o lau ekalesia ie na matou malaga fa'atasi mai le ala le ai a se tasi o i matou e fa'anoanoa
Awa ua mātou mauti noa. O e lava o le atua e pule ao I mea umala. Mātou te whawhetai le sa saa mai o loa lofa. Mau whamanu ia. Le ngata I lea ua malu lo mātou wola mai wha mai ma ea es. Ui foi na mātou whalongo I atu nuu I whinaunga I taua ma whewaiwaya inga. Ia aolo mātou wola o si o mia I mātou I loa lofa. Manuia le au mātutua. Manuia foi la tu e o whea ngai ma mai ma pua ngā o whai lele ma pepe fou. Mai o wha fotu I eilo wanga le lei. Ia male lau tele o loa tunu. Mai lava I maunga te tele. E ia o lava I se toi tangata. O le vi inga I ate oe. Ono o loa lofa. Ma lo wha maa ono. Whaftai au a fionga pa ia. Ao I mātou I ala mātou te ngā lulue maorai. Whaftai tele I lau nganga pa ia o whai lea ma tafa o le tangata soifua. Whai mo mātou whesoa soani I teimi umala. Teimi alu tia ai mātou I whai ngita. Lau lava nganga o whai lea ma whesoa soani ma whanawhana ai loto o lau whana. Whaftai e suke riso lo mātou o lii ma lo mātou whaola. O e fio mai le lalolangi na ia whaola ina le lalolangi I ate koe. O mātou iai ne nei tae au. Le atu wae ma lia lo ufina ngā. O mātou la ngona lava o I mātou le fotu o le anga māsi. Whanau le tō nunga, ta ngata anga sala I lo tātou wāwhia ngai ma oe. Ta so uma ma teimi uma. So mātou whaso e sā. Awa se toa fo e tau malaua fionga o mātou winga le talawhia ngai ma mātou wāmionga. Mātou te talo whatasi maloa tunuu. Mau e kālesia mau tanga. Dali ie wale ai aso mātou lelei. A whai fo e aiso mātou lelei. E moni ale tuspa ia e piu le puao I tae au ma le sau e vave o na mou ma mwaya. Ao le mātou o lenga I le nei tae au, ia e alofa wha maa ngalo mai I mātou. A vea lo ma liu pua ngai le satau. Whai lea ma la vea I matou ngiola mo I mātou. Ia alofa mai le nei aso. Aso malo lo I le nei atunu. Alo I malo longa lo atunu. Mau tangata lau tele. Kewa I atu fo I sae masisipo tonga ma mātou. Mātou te talo I alavea ina ma puipuia I mātou mai whaalave lave. I ala o le a uia. Mai se fo I o ngā luenga e whātino ina. Alo whangia ngā luenga whai o le nei wā yaso. Mai se fo I o awa onga le whānau. Whaamanuia ngā luenga e teitai o e kālesia ma le au whai ngā luenga manu lotu. Alo whangia le au whai ngā luenga malo lo manu malo. Mai fe au ma tiute ma whaiva. Mātou te talo mo I lātou e tu wafu lo lātou sui pua. Ngā tei lea oe o I maota o ngase ma le whale o le au mātutua. Ia iai lo wanga le lei ma lo alo. Au e te tū la fua ina whanau ma tū pulanga. Tausia ma teita ina e lau lava. Ami o tonu maala e tau na sawe wali ai. Ia li ie anga le lei. Au ngā ia fe au le tala le lei I aso sa uma le aso ana napi ma le nei aso. Ta iala ina I pealo mātou wola whare whātua tua. Mea uma mātou te popole ai. Mātou te tu ina atu I ate o ia wawo mātou mauti noa. E te manatu mai lava I ate I mātou o lau whanau. E iai wha moenga o le nei vai aso. Ia e fe soa ni mai. Whamanuia lea li pule ma le au whai ngā luenga. Ale leiti o lo ngā lulu e pea I vai aso uma e tu longo. Whatasi ai ma le wha watu o le fe au le tala le lei. Whamanuia sa moa ma lana whai ngā malo. Anga le lei oe le atua I mea uma lava mātou te whai. Ia iai lo walofa mau whamanuianga I so se mea. O la mātou wala au lea ma le mātou te talo I nei tae au. E ala atu lava I lo suapa I e suke riso lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Ua ole ma ta talo atu ai. Tu mau e mātou lunga lo manuia le atua le tama. Le alofa tu noa oia suke riso lo mātou whaola. Teita ina ma mafuta ina I mātou le mawhana whana o loa nganga pa ia. Nei tae au e o le whawa vau lava. Amen. Amen.
O na ua whafonga le tunu uri tātou sa runga no tole nei tai ao la teita ia le sunga i le tausi matanga luenga Reverend Missionary Tuita Mai mai le kalesia metotisi sa mo i tau i Wellington e mo le 25 te tele whamalo mo le tāpenanga o le nei aso tai lau sunga me se foi i o talo whamlianga yang le lea tule atua e lau sunga mo fatua no whaalo le ngate leo tāpo inga le kalesia ma duia foi fuanga o le nei aso ia ma le neva i aso whaftai tele lava. Lea ua duas fuluwalu minute ua te nel fitu o mai alvi ingo le tua le whafonga mai ai e o whafonga le tato porkalame le atau le tae. Ma lolo so i fuwa le neas fauta lo falava o le si hufonga le lau mua Wellington e lo e whafonga mai nei ai. So
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ole tato programa le ata o le tai ao ia fia la foi le wa mo la no ta nom le sa chewi tap manaya tato programa ia am tato e vai fo le ia so mano lo e fa ta o fo ta fenga luenga ia malo fo la mano che o me tai ao ia so ia malo sai fu tu fo ia te lo fo o so lo ngale pe ia programa nei vai ngol tai ao ia ta vo le ngol fa lo lo anga loto mo le fatalo fa fo pa mo lungo tatu no ia nei tatu to mama tina matua ngat fo le o wo ma pa anga le tatu ala leo pe na no mo no tatu filo el nei so malo lo ia ngat fo ia ni so fo la to le fo no tu ala tu ngat winga masa no nei aso ia fatalo fa fo ngat fo tatu fa finga ngat langi ia mo la to faltua ia fa tai mo ngat winga le lo fa tino no tu tatu por kala ngata foi le tono tatu wala le yo lo so ronga le tatu fu fuanga lo fa tonu ina le aso ya malo so fo lo sunga tu foi ni tayo o mai la mai le fa mo vai so ya so noanga ya manu ya fa tai ya after ya lo fam langa le o mo fo ni tayo tatu filo ya ma lo so ronga le fo tu langa por kala mi tono ainga le foto ma tanta lo ngona tato ba fan fanna pe ale la ta la ta ya november ia e pe sa ia wa pe tu la ngal na ole ma na ia sui ngol tau ai mo ia le te fa lo ngona le sabilia ho ile wel in tonele mpena ves ia so ni mo tato e ma wal ma lo si ma wa fo le au le yo tato ta ya fo ya le na pa ya tu fa pe lo ni ta ya fo ma lo fo lau ia o te loa le fea ngai Wellington le ia mali usila atoa mo le asmano lo ia fi tau i le ma le tau langi le tau ina le taimi ia o te loa la e mo moi to fale ia staimi muriane ia o le ia so ia na a matalo le o ta faonga ma fi fiang ho le sa o le ia wa te loa fo ini so la to le tu la tu ngal wenga pe o ia la va ngai le o leo ia o va ngai le fale mai ia maniso ilato ia faftai fo ina matanga wenga ilato ngal wenga fai wa ele foi na malo lo ia mtato ele foi na malo lo tato ni tayo ia te lo le sai mata ni talo ngal to sa mo sa wa le fo ile ma via mata ile tayo mo lisi ele mo talo ngal mana ia te le tu langa le tu fu ia wa pe va ngana sa mai tau lava fo ina ia tu fai fo ona tu na tu se ta fam talanga ni tayo ia mana ia mo le nganga fa tai man fa malo ia lo ma tama fa na ulta tu tu ia pe ulta longa fu na mawat ni ia langona ia fu le tu langole
whanau noi whamtalanga so na lafu. Ia, watu fo ili tae au maltama matainu ta purkalame. Awa uela o matamatala ni tae au. Wa ue mo le alo o nganga whaftai na ialoma tama whanau ta tūtunu uile. Ele se tālonga whai ngofi. Ia ai ile tūlanga whai ngol tālonga nei. Fitu suma lua le wha. Ia o teilo, ia ta toma whalani vai aso fo. Ia o teilo, ia te lele awa whai una tatu atu i le ipu autu. Ia ai mori kua nganga whaftai. Ina ialom tama whanau o seo tatu atu o loo. Tama whai ele le tatu awal to samo. Mana ia tūlanga tālonga nei aso. Fitus fulu. Fitu lua. Fitus fulu samo eleni. Ia, ile aulea Krisa, awa Ellen. Mana la sa vai swing al talonga ile talonga le umatu mal talonga le. Mana ia uye la ina awa uye la mata nei mana ia swing al ai pia ele I son alo telefo ile wali talonga le. No wa ia fo ile la wali pe sa na o ta alo voile. Ia ai na matu ta alo a pe la to talonga na masani. O te lo e mawani ke langa ele fitu suma donia ia na matu mana ia tomo fainga alo tomo fana ula tunu la le tautua le spark na le le taia ia mana ia tautua le spark ni taia e paulonga lo na vaanga le e umalo talonga umalo ele mfaiona to ele peila sky e uma saule highlights pe sauni sita alonga munburi mai ia wan o watu fo le taia o ma fa fonga mena tunu wala nei po le te alfa so fa pe u or terminal e te ua su e tole fa fast food so talonga ia e te ua ki atu le spark le terminal fa ele ai se me sa ui ia se ilonga la fa fast food to a sa u na le ala fa sa ia na le fa sa le talonga le na uma tum to ale fa ia fa sa ia na mana ia talonga le la mata ia na po nei le taiao ia mo le atu le nganga fa tali tatu tu mo le tapu ai ia o manu ia fo le tong fainga to sa mo le tai e ni sio la wori ia na matua tu la sel fati no ngale ta longa ila umaita ia e pe o le pe o vai nga masani ale o Jerome Luai ia o stam ia o Jerome Luai le sa player nei o tamata alo na talonga ia o ia o to ia mana ia to o vo listanga to tele mita mo eleli mana ia tele tam fai si ia sta mo la fai den fa fo si at ton ia ale na mana ia lan tam fai nei mo wan sko e lua ia manisia o alu tam fa na tatu mana ia vo eleli isfulu lima tino la po tino le pe yo to ma ia tino le pe lo tino Jos pari mana ia tele to le ta alo na po hunt fai han to al watu ale li nei tonu ale li na maulan sko ya mana ia tom fai ngal ta to tun ana ia lum tom fa na ula tunu ya mo ele mai mo le ta ya o ta longa len sau ni limba ve au to sa mo fitus fu mo le lua ole a ele ni ia e fa ta longa le so fu ole va so fu ta longa sa mo le kulupu le ia e ta alo e mala falani mo lo ta longa le o nei lo le po ila ta to ko ta fa no ia e mauti no la vale tūlanga nā o le a iai. Ia le o le a tā se pese. Mana ia. Ne minuti anu whafonga no le tātou talo le tau, mwhanga sonu por kalame le akta le tai au. Ia. Ia, na ua pa ia tu le whawhilo, in whamalo tu le tunu. Ia, va beo nei, lesu malo lo. Ia, no plan me la va vea lai. Le matu ha, whalor pito ia, kuato, ia so ia. E ia vanga lea e, ava pe fai se fia le ainga nei whateu se la tu pāpu kiu, mas whiloi. E ia tangata le ainga la tau le mtafa ia. E la tau te tāpe na ina ia tau mafutanga. E vavelan vealan vangana, e ifo iti nā maanga whangafa whapea. Tua tele o lava palpala, ainga le tulo ia nā no le nunga vilil masin. Ia avilo le whatauta. Fia la le ainga le surua politas. Ia la ua tele da uman whatino na i fia ula iti o le tai au. Ia sa o le ia ua o le siwa e ngali tufue. Mai sa tātou ia, o te lola sile fifa lau whainga wenga. Po le a le taimi o aso maro lo vapea. Wa maasani ale tino e ala e taimi maasani ale maasani e uso e whainga wenga. O tu sa po aso maro lo e tu sa po aso maro lo wa maasani ale tino e ala e tai au. Ia, mana ia fo i o le a vapea lo le aso maro lo ia. Na ala e tai au ia. Po le ti o le tai au maro lo ai wa. Fafta ma une aso maro lo. O le la pita ia mai le vanga o le va i tau ni usile fa isi ve vela tele o avio le la le taimi nei. Ia. O le whamanatu la, o le pui o tātou tino mai le la e le vevela, ia me se whaise pū lou. Ia, ina i ofuri ma umi e
vai le tino me se leva nei tatou whanau. Ia, o le a whangasona po kalamil tae, nisi foi. Sa tumu lava i el fondo sa whaia sia mato e kale si el whaikon. Vai aso, tau no mela stof, Israel, stona. O manafi o neila le toi foi e whainga malanga. Ui la mo toi foi atu le motu i saute, mai se o tau i si tua ni usila, fa pia o kilani, leo le atua ia la umalo tu foi atu, ia maa lo lava foi ia le mlang manuia, ia ai le atase pe se vai foi li te militai a fonga le tatu tala o le tau. Li tau tua le nesi fonga le na mua, toi se fulfitu minuti ana tala le vangu. Se pese au alofa ia tu sia i upu ia ngawa ia la ngona se wa pele i loto mama natu au ni alofa anga i ai ngama o ai ai mafutanga o balai o mao usu se pese mali ese patu pulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona afayo se pese Pamalosi au ia tu sia ini upu Paala e au ia whai mai fofo e pamalosi ai e ua whawai vai e tino male mawhau a we ua mawhatia manatua le tau lau usu te pe se mali ese manaya ese patu pulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona mai le besa mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai mai e musika kama matu e wai au le so ma fai si mo lima pati po e wai va au so ai na mona fia e vai ai o vai ma e isi mai sau ai o se pusu mai le besa mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai mai e musika kama matu e wai au le so ma fai si mo lima pati po e wai va au so se se malie usu se se manaya ese patu pulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona se malie usu se manaya ese patu pulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona O se me vai fonga le tatou talo le tau pio le whae no melo vise le vai tau le so. O le aso nei Wellington e mtua i langi le lei le tau wha pe foi le aso atai au e langi le lei le tau. O le aso lulu le valo ia e paolo ale aso lulu. A stofi Australia sto nai male sa wha pe foi le aso mfu o le vai aso fou. Ia u tatou liana le whai unga o le masina o ki topa. Ia le valo ia mai malu mai na i timu o le maulano le fo le malulu le so e iva
e ma fanfana le maulunga se fulu ma le iva a mata ma fanfana le tau le foi vai tau tato iai ia maria fuafuanga ma ta'alonga o le aso mes foi ia o la singa le afera iai na tato se mai la no fa mrianga o soifua ia va pioneiro was fa na ulo ftele atu por kalamio tato email na mo as fa na aso fa na at samocapitalradio.co.nz mo ia tele to was soifua ia ole tato tu se fai tau le ni tai au mo i lātou o lātou aso whanau ia ua maua mai le isa ia tolu suma le lima o lon fai upe wha pero na fai tawina ia o tau wha maro losi a ua tau te fefefe wha auta o lo o tau atua o le a o mai le taui masui o le taui lava mai le atua e a fio mai lava o ia ma wha aola ia te o tau manuia te leo tau aso whanau le nei vaenga o le tai au a lo whatu ma o tau whaftai. Takes offense at a day in your celebration, 'cause we all know in our minds that there ought to be a time. Ia teleta umafau sauni amoe bala aulia te faamana tuai lele ia sotele ua aulia male manuia se tasi ole whana ua whaailo ngaina lona lua se pulu male tasi whaailo mai ole tia pia i le tau whai pati Lava ole fa'a moe moe ia mawai solu mana I manuia sa ilia ne sau fa'a la ititi le la lele ole fai fai isi awa asa silau ma te te fai atua emisi te fa'a ili ua tata mai wasisi wa o tangata masa asa amai ole au ai ava ua tusi lima malato whaapea mai ta mai ole pese po ile ai fia tele I ai o tamaiti tali ole wha ili ai foi ole kamoni mai baby ole mea mali e te fia atai lei tu palea o tina Pea lava o I lātou si whaatoea e ai ua ora Te I lava I le tipa mai ma pesili po o whea o I ai le siau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Ai sau o le tali ua ai uma ele whanau Tala frava Ismail Vafonga o tala mena tupu la langi ni yasu tatou lia la silufu fa o ke topa. O le sol tau sanga tasi valu lima fitu na faa vaya ili kalapu pito sili le na leva e tau o le Sheffield Football Club I tonu Engelani. O le kalapu soka pito sili na matua I tonu Engelani man langi fo. Ia o lo o faa ngai o ia pele temile I faa vaya le aso ni tau sanga tasi valu lima fitu. O le sol tau sanga tasi iwa tolu tasi na te tala ele a wala lau papa lea ta ue utou I nai Amerika o le George Washington Bridge. Ia whai o wherua e lau ta avale o le sona te tala I tau sanga tasi iwa tolu tasi. O le aso nei tau sanga tasi iwa wha iwa ia na tuu aile maa tuli manu I le wha avae o le whale a malo o wha tasi lea polo na ofisa ulu le tutono o New Yorka. Ia whai o e silisila le New York I le whale na Ia o nei na whai eilo na maaturi manu pe na
pa ia ilo na cornerstone. O le sol tu sanga te siva o na wha, ia na mawatu to tasi o le tunu lea o Rhodesia, whaingoina loa Republic of Zambia, mai pulenga Peritania. O le sol tu sanga te siva valuiva, whalpuipui ele li whai evangalia e lungo le televise o Jim Baker. Fasu lima tau sanga le whalpuipui, tongi lima se la wafe tala, ia o na whainga whaanga oi, whainga tau whase. O le sol tau sanga te siva i valua, na malo ele aula le Toronto Blue Jays, e le ta'alonga o le baseball. E whapea mai whaamamonga le ta'alonga baseball le Amerika, tai mua le umalo i se au i whafo atu Amerika. O le au nei sau mai kānata. O le so le tausanga ta se iwa whana tu umalo ai Sir Kai Richardson Pauli. O ia le sa ave mo komisina, po le hai komisina o ni usila i sa mo i tausanga mawai. Ia na whae ia te ia le night i le tausanga ta se iwa o le tasi. Na whae fo ia te ia le Order of New Zealand i le tausanga ta se iwa o ia na tu umalo i le sol tausanga ta se iwa wha ina o valus furu iwa tausanga o lonso i fua. O le sol tausanga e luafi mal wha, whatoa whaia ina ile au soka lea a Arsenal Football Club, ta alonga ma Manchester United. Fas furu iwa ta alonga ile i whaia ina le au lea, whatoa whaia ina ile aso ne luafi mal wha, wha mawina i tal wha asol pito o le Premier League, po ta alonga soka i Peritania, le au ne le tele o na malo so. Fas furu mal iwa. Tato tala na, ia, to e maul whapuponga te masani whaftai lava. Tele Otowanga, Pemisa, solo il Tauranga Paleanga, my method Tino Tangata, Tuia, Onawinga, Taupalea in Puainga, Ele Mawa in the old beating on a letter, Papa Malepa Alumaina. One
tua o tātou lava e tasi. Whawhiwhianga o le tai au ia mai le whipese le Kalesia Katoliko o sa fotu I Savoi. O le taimi lea ua toi tasi le minute o na tā lea o le valu tā lo le valu. Ia le whaafonga malolei tātou telefou o le nei tai au. Mo le atu le whaaftaimi le whaamalo le tunu. Ia wei mai tātou whaasala launga malo foi. Ia mo la tau ia e pio Amerika, Hawaii, Tutuila, nei la tau a sa. Ia o tātou I New Zealand, Australia, Samoa, maisi nuu ia o nei la song fua. Ia o le taimi nei lea ua tā le valu. Ia alo mai loa ia tātou telefou. Vi ia le tuelanda tau singa o tātou o lia le amatanga o le nei fo I vai sa fau. Ia o se tau tua wha au au le siu whango le lau mua e tau wala I ana telefou. Na toi wha poto tama I tau se soifua. E toi sile wha tūlanga ta iala. Wa whaanga yoi e nei ngā ruenga tama I tau si mai pasi. Sau no papali I so le lofi papali el Preston o le sosi. O le popo lenga le wa yei le teimile nei. Wa vai atu isi tama I tau si mai pasi. E lalo le ta inga isi ta I wa te tofi. Ma o le popo lenga. O le whawhainga tāle o na mata I tu o tiu te mga ruenga I la taupia. A wale malu pui o le soifua o ngase. Mantuala, le wa avatu nei le au whai ngā luenga le ngata tau si soifua pasi e whapena fo I la tau e el diploma enrolled nurses. Mo whai ngā luenga I lalo le esi ACEO la o lesi vaenga. Mantuala, e le ma whai e vaenga na o ne monitoia ya nursing standards ia. Le ma whaina la tau role fuaina. Po o manuia, po o ausia ia whaatinonga ia. E mena I sina na lea. Tupuloa la pe whea I le au nanga te. Ia wau I ele tua, wale fia responsible. Ai whito au na I loa, fisiling ia tai o tau soifu. E nia tau taimi nei. E le Europa fel mele, e o pea solo ele tai o tau si soifu. O se tase vaenga na whaeloi papalii. O le wha te ia lea o ie na ua whaelo atu. Se tasi o ta iala po se a wivi fau o le wha ta tianga o ngā luenga ta mai ta I tausi mai pasi. Le ua le pisa si. A le I aise I o I ngā ta mai ta I tausi mai pasi. E ala I se phone tanga I talo. E wha alia ai o lato whina ngalo. Na te ia wo soa ele. Le computer nurses. Vaitu. O le whaamatala ina o pusa ta I tasi o le structure. Leo wa ave le pisasi, a ele iai ma se leo tasi o le aufenga renga po le societe. I le tūlanga le. Ia pe o inala ana mato o mai ai vaenga ta I tasi. Ia ma ave ele mato te ma le fia. Ia ma savalia lo a tire lo na whaamalosia mato savalinga. Mo le tūlanga le. O le asa avalia e le asosiata mai ta I tausi mai pasi, le fionga le palimia ma le minista o le matanga luenga. E whaatala noa le wha le tonu lea ua tula I mai, lea na wha lia papali wa alu wha sapasui, mea o mo le wha tinonga o lato ngā luenga. Wai lima neo leo le li televou I a silao le lenga po silao wha le lenga, mai lea fio ango sa napu no wha lii vai telefou sa la I lua I savai, le na sa I lia mai le lua vai aso taluai, o lo tua ia mamasano mia, e lo no so fa ia le se tama I ta I tu risi na sa vale masian whanau I to lua le taulanga ia pia. O silao sa mo lia mua liang o le telepe fale ma le ngoi, mai na whaaftai le mtanga ruenga le mamalu le atino, na whaafaingo fia I la tau sa I linga, e na umawhai o na poe mai lea li mai lea fio anga wale sa. Wa tau fia nei leo, mo ana suenga. O le whai unga le vai aso le whatu a whaatau nui nai le wha moe wasilia ma le lua masina, e tu ina tuaini tau I tau se leni. Mo alo matama whanau o toa lima le atinu,
na whaamniuina mai ta alonga le taupulenga taluai nei. E luas furuafe ta la ua tui nā tui lealo lea tunu na whaamniuina le pine oro. E nā o le tuatasi fo i lava o ia, le li o ton o pelonge, na siam pini lana au panga. Se furuafe, na tui nā tu mo le whaia ongo le au si ua mea mafa lea tunu. Le whionga tua au Pepe Jerry Warwalk, e pei o whainga whaavai sa whaata ati ai, mo i lātou umoe au sia pine auro, e whaamanuia i nei tau i tau se leni, whaapea fo i whaia onga. E le i maua ni tau i tau se leni, mo le isi to wha na maua pine siliva, le to tolu le au si o mea mafa, e a vaipava yoane, na pine siliva i le onus fulfitu kilo kalama, check o pelonge i le selau mariva kilo kalama, ma le tama ta ia whianga inga Star Wars, na pine siliva ila na aupanga o le valus fulfitu kilo kalama. Fatase ma le pine siliva sa moa na maua mai le taalonga o whai pelenga, se tasi o alo le atunu, ia ato le au whao ngali. Le whionga le minister o pisinesi ala manuia maleipa, le whionga le atinu u Wayne so i alo, o ia le na whai masui o le malo e tu i nā tu ia siaki tupe lua, mo le whai a onga ma le sui pine auro le atinu. Pei ina whaata ia uma i lātou sa iai le aso na nafi. E na ua sau noa whaafitai le whionga le whaia onga i le whaaloalo watu i nātu le mālo. Ma ia whaailoa aloa i ai. O le siaki se furuafe le ua ia tau lima ina mo ia. O le aia tu i nātu ai le ta ilua afe mo le isi tua whaalea e le i maua ni seleni. E whaafitai atu ai ilo lātou fo i tau mawhai ma le tau ti ngā. Pei ina sau no le whionga le whaia onga ia tua au Pepe. O ia matua ma sani leo langa ta alo na ui mai ai. Pei o na ia fo i alo ma whanau le atunu. Sa iai lava le nau ta inga i le pine ngatai pine. Sa finau fo i le malo se ngatai. E na ia tau lau wolo lato wha moe moe. Pei wa leo ngatasi fo i ma le finau matau nu unga na o iai le lato tau mawhai. Ma o lato le au sia i le pine oro. Pei na toe sau no le whionga le minister, o le asila le malo i tau tupe, e a whaasa fua ma i a whaasa polia whaamnianga tau se leni, e so o se pine e au sia e so o se alo le atunu ui ta longa, whaavao malo. O tatala nele au inato nisi o luanga o se Samoa Amerika Samoa, e le tausanga e lua afe luas fumaletasi e luas fumaleono tesi maletasi miliona tala le tupe maua Samoa. Mai ana o loa iana au inatu i Amerika Samoa. Peita i o le tausanga le nei sa ia o mai a au kuso lua afe luas fumale lua. E na o le se fumale lima tesi male 5 miliona tala le tupe sa mawhai o nao ina mai. E le se le ni tele o loa pito i sili o na maua lunga le mo o mia e Amerika Samoa. O le ia le sa au inatu i Samoa nei. Mai o le tele o ia sa au inatu e mai le kompania le pia export fish packers. Ma le pia deep sea fishing. E whaamaumongo le ofiso foi numera whaamawina Samoa. Na whailua e le whionga taala. O le sui ofisa sili o le pūlenga. O isi a tātou o loa sa mawhai o na au inatu mo fi whaatau wa ingai te tonu tutuila mamanua. O le tātou ava malosi le po o le pia, ma vai inu sua malie po soft drinks, a company ale vai lima, ma le taula whaatase ma le sikareti o le pat. O isi o loa o waia e pe o na safa wina mua le Yasaki Samoa, ma nai mea fale nisi taimi. E le folutanga ale atoa Samoa mo Samoa na lua, wa toe te tala ia inga mo le a ano manfasi, e au inatu e le ngata mo fi whaata wa inga, ai o whaalewe fo i ainga le territory. Na fōlasia e te itai o malo e lua, o povi fasi o pusa so sisi e ngaosi atu i Samoa nei. Whaatasia i manisi o lo sa whaafai ngata o na au inatu i tutuila mamanua, o no le tātou wa i inga lea wa a mata te tala, peitai. E te tauan matua i whaamautu wina le au inatu i o loa, e na ia whaingo fia mona i o tātou tangata, ai whape nā fuise tupe moa mo Samoa tu e lua, e ala ia la whawhatau inga. O tala fo ia mo le nei fo iaso manuia lo tātou tanu o whasoi fo ia.
Whaatalo whātu I le nei whaopoponga o telefou mai le siu whongo le lau mua I Wellingtone. O le tala mua. Ua whanga solo nei se su e ngalo ia I le whaalawe lawe na mani waise ngase ina ua toi alu ese mai ma le vaenga whaapitoa o whaalawe lawe whaafusei po o le Emergency Department o le whale mai tele o le ai kalais tete. Sa whaamaunia mai e le whaururunga o le te whatuora I Canterbury o Richard French e whapea. O le ngase na mua ai awinatu I le ED o le whale mai Christchurch I le fiafi o le sa tanuai. Ma muri ane maliwai le vaenga mo mai tinga ina po o le ICU. Sa whaalia le lifo mai, o le ngase na toi aru ese mai ma le ED ai ina ua whaaditele o na mawhatianga sa toi awina atu iai ma wa ai loa. Ai o se tūlanga whaanonoa ona e le imanuia tongo fitinga sa whaia ma uma I lona soifua I le aso na so ai. O le suenga ua amatai nei o loo fia I loa ai le tūlanga tonu o tongo fitinga sa whea ngai ma le tangata mai le taimi ne taunu wai se ia o ina toi alu atu ma toi alu ese mai ia ma wha solo tuai lawa ina te le wha le tonu ma wha ina ai ma lona soi fua. O loo whea ngai le taimi nei le matanga aluenga le soi fua mano no ina I le tonu le tunu ma le mau wha fi tauli le toa ngao ma le lava o loo whi ngā aluenga ai mai se lava I le vaenga o tausi soi fua a toa ai ma fō mai. Ua whaalia atu ngā lunga ma popolenga o le vaenga mo le saunga le mu I Sami ma vai o New Zealand po le Water Save New Zealand I whaafita auli o no whenga iai I le vai taimi o le tau mawhana o le neitau sanga o mafua I tulanga ona o le tau sanga turuai o se tau sanga o pito sili leona to tele ai tangata na maari liu ona o whaalawe na tupu I le Sami a toa ma vai o New Zealand I le tonu o le se fulu tausanga ua mawae. E o mai I le teimi le nei o le tausanga, ua atoa le ono se fulu walu le a whainga o tangata ua mali liu ona sa male le moi ni whaalawe lawe sa le de taua o na tutupu o le toi hoi mai o tu disi I lau whanua o New Zealand, taru o na tatala I sa o le wha mai ma le lua mai toru o tangata na mali liu I le teimi o le tau mawhana taruai ua tu lai mai yaini wa pole ngai le ono mau runga tu o le a whai o le a yaini tangata e whano le soifua I le neitu sanga ona o whaalawe lawe du tupu I Sami whaapea ai mawai o New Zealand. O le vai aso nei e malanga ai I le ane tātika le tamaita I Palemia ia Jacinda Ardern mo le asia o ngā ruenga suesue o lo whenga iai masai nisi ma tangata suesue whaapitoa o New Zealand I lea vaenga o le kelope. O le so lua e awata ai le asia singa a le Palemia mai o whaatulanga ina e toe foi mai le sforeile o foi nei asia singa I le teimi tonu o le a whailonga ina I le onus fulima tausanga o le nofuanga o le maro New Zealand I le tonu o le ane tātika le whaingoa ina o le Scott Base o le teimi mua foi le nei o foi ai o na toe alu se asia singa I le nofuanga talu le lua tausanga o puipuinga masa o le whaamai COVID-19 o le amoa foi la vanoa e sila ai le Palemia ma le au malanga I le vaenga amata o ngā ruenga I le toe whaale leia atoa whale ma masini I le tonu o le nofuanga tu tonu le nei o New Zealand I le Scott Base. E tu sa e tolu se lau fast food miliona tā la le a whae le se leni wa fua le maro New Zealand mo lea ngā ruenga wha moe e le tau na uma I le tausanga e lua afe luas fulu ma le balu. O lo mata I tuina e fo mai to mai wha apitoa ia le ngā solongo ni vai rusi fau e tupunga mai I le COVID-19 ia ua o mai I le tonu o New Zealand I le teimi nei. Wha ilo mai e le wha alapo tonga o suusuanga sae nisi le siusi o manga le ESR. O vai rusi fau nei e lua wha ingoina leisi o le PQ 1.1 ma le XBB ua salalau nei tua I le lautele o le tunuu. O le PQ 1.1 na mua mau o le vai aso taruai ma o le sforeile na te nei na mawai le nei vai rusi suenga sa whaia o le swavai le mo mia I le tonu au Kilani, Rotorua, whapea ma Porirua.
E tasi le mata upu nei lo wa fiai ia leisi vai lusi o le XBB le ua whaamtalai nei whasota inga ia tunu I whafo o se vai rusi ma tau tia tele mai sawa lona pipisi. O se ripoti I le newspaper le Washington Post I Amerika na tawai o le vai lusi le nei o le XBB e fōlinga e le a whaina I vai la au matui pui o lo o whao ngā ina mō le COVID. Whaelo mai e le lifo mai wha apitoa I ngā se pipisi a le University of Otago o Michael Baker. O le o mai o ia vai lusi fau I le tonu o le tunu o mauti noa o le o toi ma ho I se taimi a ia o mai maisi tu a inga vai lusi fau o le nei lava wha mai. Ua fola e le partia le National lo la tautoe so loia leo le fuafuanga ale malo o lo ia nei ina ia tu whaatosia le TV New Zealand ma le wireless whaasara laua New Zealand I se whaalapo tonga tuma o ti se tasi e tali tonu le National o le manatu lea ma le langona o le to'atele o tangasa. O le folfolanga lo ia le National na tu ina mai lea e lo lato suiso o upu mo ta upu tau whaasara launga tamai tai pule o Melissa Lee. Ua so o ma se whaaringa lo ia le waiasa taluai mai le taitai whono o le komiti o lo whengai ma le fuafuanga le nei o Tracy Martin o stasina abe mua ma pule le partia le New Zealand First le ana ia pui ai le fuafuanga le malo e le whaia ia se so lo ia o le lelei ma leo ngā o le nei tu whaatu singa. Ua uma na whailo mai e whaululunga o le TVNZ ma le Radio New Zealand lo lātou te I le tu whaatu sia o ia whaala potonga. Ma o whaali ai e Melissa Lee ma le partia le National o le mea taun whaia o le toe whaapawhala leo lea fuafuanga ai toe foi le mea tuai o le SS o le TV New Zealand ma le walis whaasara laua New Zealand e pei ona sawa I tausanga I tele ua mawai. Na maliu se tangata do tasi I se whaalawalawe tau ta'awale le tumalo le Bay of Plenty I le po o le Stonai. Whai lo mai le leo e whapena la vere ta'awale le nei tangata I le ala tele numela tolus furima e tusa o le afo le se furu I le po e le mamao ma le wai au pei. E to tele istangata e to rua istangata na maari liu I nisi whaalawalawe I le tae o lava le Stonai I Lower Hutt whape ai ma le tumalo le Waikato. Mai ua tolu ai la whai tangata ua maari liu ona o whaalawalawe tau ta'awale I lunga o wala I le nei taimi o la so malo lo le Labor Day. O le tausanga umawai e to fitu la whai tangata na whano le soifua ona o whaalawalawe I lunga o le awala I le taimi o la so malo lo le nei. O le tūlai ono I le tai ao le so rua tai ao e whaatoa umai le teimi whaatūlanga ino le weekend malo lo e pei ona a mata mai ai le tūlai wha I le fiafi o le asfari le taluai. E se funu iwa tausanga le matua o le talawau leo o molia le leo ona o se whaalawe na mali waistanga te au kilani saute I le po le Stonai I le pitonu engo o Wattle Downs. O le so e tula iai le talawau I luma o le whamasnonga whaitu malo I manukau ona o le amata upu. Whailo mai le leo whape toros furu te sanga le matua o le li ina maliu I le whaalawe o whaamatalina mai o se whaalawe whaale ainga mai le seistangata o masalomi ai. Peitai o lo o whaia pesu e ngā leo I le whia maua atoa whaamatalanga e tusa o le whaalawe. E onas fumal tolu la whai o tangata na mari liu I le tono New Zealand I le tausanga nei ona o ni tūlanga e masalomi ai le mafuanga I ato fo imani whaalawe whainga tā o na toni tonuina. O le vai taimi le nei le tausanga taruai limas furuono la whainga na whaamawi nā o e na mari liu ona o ni whaalawe ai umane le tausanga ua o lea whainga I le fitu se furuma le lua. I se fua whaatusa tusa e o atu I le fitus funtasi la whai o tangata e whasio tia ma mahali liu I ni whaalawe mātu I ai le tono New Zealand I le tausanga I tasi. O le fua e valesi e tusa o le tasi te si tolu whaalawe whapea mai le ta I se lau wafe o tangata. E o se fua e mawanu ngātu nei lo le tūlanga iai whaalawe whapea nei I isi atu nuu e le leile ati na e mal te mao ainga o le whaapo tonga ho I le nei e le OECD.
Pei tai la na wha ilo mai, o wha mau maunga nei, e o whai na whisuia ai, e wha lango i le tūlango sa i linga leo, a to ai fo i mani wha amasino ngai whaia. O le a timu mo matangi, ia toi pa ua i fo i male kiona i nisi vaenga o le motu i sauteo ni sila, i le tuana i ai o le weekend maro lole nei o le Labor Day, sa i longa o na le lei, ma ve vela ai tūlanga o le tau. O lo malo i mai le ofisa o le tau, le Met Service, ia se vaenga o sa vili maru lu mai saute C4, o le a ngai mai i le atunu o i le vai aso o a Savalian hei. Mai o le a au mai ai mani sa vili, whapea mati mua mawha. O au matangi mai saute C4, o le a tele i nā fiai le talawhatai C4 i timunga, ai ana whailo mai fōi, tanu ai ono o le maru lu o le matangi, e mauti no lava o le apa uai ma le kiona, i le tūlangi sa sae o le motu i saute. O whaia nei la wata inga ma moti munga ma mawha e ono a fiai Fiordland, ai whapea le Westland i saute o Harihari e a mata atu i le so. Whaia whoi se la wata inga mo matangi maro losi e ono a fiai le tu malo Southland, whapea le motu o Stewart Island. Ai o le atu monga i le Arthur Spas, ua wha madwai nei la wata inga o le kiona, e pa uai whape fo ima le Porter Spas mai o le AFI i la wale tele numela Fitus Futolo State Highway 73 i le poa nā nei ma le asolua tai ao. O milani o le AFI i timuka i le vailuanga o le vai aso nei ai o le amatele ina vevela ma mawhana le vaenga o le motu i mātū. O le lo mua i Wellington o lo valo i mai le taape solo i timu i se taimi o le nei vai aso, ia mai o le amatele wa fōi ina mawhana ia tūlanga o le a iai le tau. I tā alonga, i le tau sanga ka pi o le ipu o le laulangi le tupau tamā i tai le olo o whaanga solo nei tono New Zealand, ua sao atu i le vaenga o le quarter finals, ia le au o tamā i tai a Italia, ina ua manu malo i le latu tā alonga o Japani, e ai e luas futasi i le valu. O le teimi mua le nei le tala wha solo pito le laka pia Italia, wa o atu haile na awata mai tai i se quarter final o le ipu le nei le laulangi. O isi au ia o mauti no lava o maua avanoa i le quarter finals o le ata amirsanga e iai i le aua New Zealand o Kanata, Engelani, Falani, Whapea, ma au si Italia. Sa ilonga hoi ona le lei i le tulanga o te alo New Zealand i ta longa wha le vau ma lo i le wha i wala wai aso. I le ta amirsanga o le ipu o le laulangi i le kirikiti fo il nei ta i luas fulu oma po le T20 le alo tari malo ai Australia pe ona si fo mai mo ia i le TV ma ta ina le malo le Black Caps New Zealand ia Australia i lana ta alonga mua le na foi Sydney i le pola sto nai o le fa ato e malo ai le New Zealand i le au kirikiti Australia i se ta alonga i le tonu o Australia i se vai teimi walata nei i le se fulu ma le tasi tau sanga o le lua afe se fuma le tasi o lo ngata mai ai le malo le Black Caps ia Australia i le tonu o Australia i le talonga whaitawina na whaia i le motu o Hobart. O le pole so lulu i le isi talonga New Zealand le o le ata anoai ma le awa Afghanistan i le malai o le MCG i me le pone. E le ipo le laulangi i le kapi liki le o lo tali malo ai Engelani na mamawa le malo le kiwi lana ta'alonga ma le aua le tunu o Jamaica i le astonai e ono se furu walu ai i le ono se furu tolu la wha i o skoa le kiwi le ta'alonga ai o le skoa tasia Jamaica o le taimi mua le ua maua ai so lato skoa i se ta'amu sanga o le ipu ane laulangi. I la kapiwa ai tu malo, e le ngata o lea ua maule tali talo ta amsanga la kapiwa ai tu malo e New Zealand i le neitu sanga i le diona a Wellington a le foi o toi siampini le au le lomua i le ipu o le NPC i le neitu sanga lua afe luas huruma lua. Pei on silsilo mai moa iai, tau nu manuia mai i whanua i le son na fi le diona ma le ipu i le tuana iai o le latu su na fusi ma Canterbury i le po le aso to nai. O le se fulua i leo malo so o le liona i le taamusanga atoa o le neitu sanga, mai o le teimi mua leo o toi malo ai la tau i le NPC, taru mai le luas fulua tausanga ua mawai.
O le whai unga le nā o telefou. Malo whaftai tātou telefona, te maula vinoi whafonga ia I le tai au nei lawa le iwa, wa ven tātou te miru, sfu whaminu tau te nen walu, tai au le so ngafua, o le so malolo, e pu ufo le vai aso. Le umi fui nal fas, fai ngā luenga fas wa onga, yo abdi fui le so fai. O le vai aso fau le umali masina. Ta, mana ia te le whai o whamtalanga le, se lo fie, ta tito anga te whai ngā ruenga. Ilea. Il no e sa uno mai tue faso, pu unwe aso. Ai te no I company wala tō whaiele vai ngale o le whawas whainga luenga. Ia. So e whawas whainga luenga valu I tūla I le aso. Ile atola le fast food I tūla. O fast food. Ia ato tongi umana le company le fast food I tūla whainga luenga. Ia. Mana ia fo ia ngā luenga whapea. Ia, mana ia fo ia mantua fo ina ili vai tamina o whalono fo ile whainga malo le whapea le la tamu whai e whaafaso, ai whaase furu as whainga luenga. O e whaaso, ai whaase furu I tūla. Ai whaase furu le I tūla le aso ia mau ale whaase furu I tūla. Yes. Ai le whapeo le aso ina o tu sole o suia ingana le na maua mai le sala tua o mai na ua to o te leta ngata I sa ngalulu mai I o lato ainga. Ia le sa whapea le maro whai mai e peu a vele tūlanga wha ama ima meua peu o to o te le lato e fie ngalulu mai I ainga. Ma ua lato si le fie foi. E mana ia whaatino ino ngaluenga mai le ainga na ilo le na ilo tono o lato ofisa e le. Ia, mun. Tāru sia, ia tupu le mea. Ia alo, ia ilawa nisi u te ilo, lai whenga lunga tai whaasa o yaso, a tongi ala kompani, ia le whaas furu I tūla, mana ia tele. Ia, manu ia, tā whaonga le. Ia wa peo le, wa tatalon vaenga lea, wa mantua le sa o whaalonga tau nei fo I ni sa whai atu e lauano, whaapea na to a tele I lato sa whainga luenga mai e lato ainga. Lea sa whai le, pise pālota huile. Po ai fa me to tele la to sa la to e fia e fa inga wenga me la to ai. E le ngata o le sefe o le pensino o tavale ia o paka o me mo pena. A o le telefo te me fa la to wenga ma la to fana. E sa fana la tia. La. Stulanga le tele. Sa o le le ia. Ta fia fa pena ho ia. Fa sa Sa o le le. Ia, mo ia ta fa o le yaso la to vo la manga. Fete malanga yai, malanga solo New Zealand, Australia, Samoa. Ya, ia oi la malanga. Ya se uma festala o wale fusa malanga ya Australia. Wa me fulu le atunu malosi o le continente tele lo malanga Australia. Malosi atato. Malosi atato. Depende la tu fia no foi o mele na no. Nei, na ia fa Australia le tulanga I tafaonga fo ia fana. Ia wa pel mafoanga le malanga fo io na fuanga tono ainga. Ia ma le tulanga fana. Ia Australia mana ia melo le tafao tasi lua tolu va yaso tosa. Ia tulanga ia no fo ai. Ia we sile ia Wellington. Na wal fo ia sina ia tatu na ioma la to. Ia la fai me toi fio mai fa ple ai. A wale toi sa toi fio mai. A wale toi sa si le yo ba wale wa pule. Ai fa te tele la vai na ia o to tele ne tatu mo pa anga sa fe lo ai foi. Ui, tai mala ia so. Ia, mo le toi foi le nga fa tai foi le lo fa malanga le te mi foi na. Fai malanga tuat. Ia, le la tal pese fa fo mal fa fianga le tai au, na minuto fa fo le nisi o tatu fa sila nga tatu atu si fo le mo.
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O mai le taimi asia i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga i me seisi e pele i ante oe. Pea e manumalo i whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga i se ina i le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolo skoltala pesi antu e lafo i Samoa. E mawfo i lua a veroa pea e whaonga ina le Click Specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal i Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa i misi te malanga i Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole reifa bitoa. Tolo na ia le pa ia lau whaafonga anga Samoa, ai ave ia le si ufufonga le lau moa, e awala tuaile nei whaasila silanga. E toi whaamanatu atuai i la tātou asosi o teine matama tuai o le Kolisio Sangato Paulo Leono, ai mai se foi o i la tau saa o a oinai. Pe ona sila fia le whaamamalunga o le limas fultau sanga le Kolisi i Samoa i le masina o te sema. Taluai ona i le mawhai ona awai umai lea whaamoemoe tāua i Samoa. Wa e aise tō wha i le Peristene ma le asosi i Wellingtone, o le aso tōna i nei luas fuluivo o ke taupa lua fe lua, o le awhaiai sa tātou pāti patinga e whaamanatu ai le nei aso tāua au le itu uwa atu we o le amawhaiona awai atu i Samoa, polo kalame o le aso, o le itu la iwa le tai au o le taulanga pa i o le mesa, o le ao sia mata ita ia lana fionga pātele Patrick Pritchman, i le malu sanga tope telo ma Paulo i Lower Hutt, I le tuatusi o le ono se folo Knights Road, ona se oi lea male i puti mama. E wala awa tuai foi i a inga mawo o teine matama tuai o Pope Paulo Leono, o e foi sa oa o ina isi kolisia le ka le sia, maso o se tase fia awa iai i lea pāti patinga, tātou te wheloa i fia ai i lea aso. Tuk in autom, tu i le loloto, pe ona iei le moto a Sangato Paulo Leono. Whaaftai, Prestene ma le ofisa, asosiatene matamatuai o le Kolisio Sangato Paulo Leono, a Wellingtone. Whaasilesilanga o le awanoa teo ngā tupe mo pūlenga, ma le whaalolo lava e whaasilesila atuai, o iei nei se awanoa mo se tangata whai ngā gwenga i le tūtau tupe mo pūlenga i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. E mana o mia se tangata e lei laloifo i le 5 tausanga talu ona whai ngā ruenga i mata upu tau tupe mo pūlenga. Wha maoni, wha aloalo, ma le lei lona soifua maloloina. E tā ua telefo i le nei tangata, ona le lei le wā whealoa i mo isi tangata o le au whai ngā ruenga i le ofisa o le komisina, ai moise ai ma le mamalu o le atunuu.
O le malamalama ma mawhai ona tau tala i le ngana Peretania ma le ngana Samoa o le awhiso soani lea i le tangata e tāno sanga mai. E mana o mia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga, e mawhai ona mawaina mai lea i le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i le numero o le telefoni o fa fitulua o iwa 53 o fa fitulua o iwa 53 ma fesili mo Robert Nico Aiono pe i meli mai foi i le info@samoa.org.nz. E mana mia le tau au ina mai o tusi tau sanga i le ngana Peretania whaatasi ai ma le lipoti mai le mtanga wenga o le leo whapea le fale whai ngā wenga sanga lue ai i le tuatusi e pei ona ta ua i lalo Samoa High Commission Tasi A Wesley Road Kelvin P.O. Box 1430 Wellington telephone 04-472-0953 e tapunia tusi tau sanga mo le nei avanoa i le astofi luas fulfitu o ke topa luafe luas fulua whawhetai o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. Ma lo whawhetai, whawopea tātou whasisilanga o le reitai ao o skopa o le whasisilanga nea tamam teine tua i kolisi o Samoa. O le ato whaia i whale ula le moe ma le whautanga na whaasau na namu i Malaisa. O au pa ia sau o Samoa oe o le waa whaawhinga tātou loutu na lava. Ai o le a sunu i tonu loa le ute unga i la wau o le nei whaasisilanga le pa ia ma le mamalu. O e na o tauina le kolisi o Samoa i vaivase. Ua whaatangisia lau soani e taura mai i le asosia le skopa i au kilani. E langolango sua ai mo le wakafoni sa i diseleni. E tu ina atu lea mo ngā luenga whaatino o si o tātou kolisi i vaivase. E tu sam whainga fōu e nei le whaifoina o le aonga. O le nei wha moe, o le a whaataunuina i le taulanga Wellingtone i le Waitangi Park a ngai Oriental Parade i le astona i le asolima o November i le iwa i le tai au. Le upumoni i wa tātou winu malie ma whaasoa le vai o punae. Pea i le laumua, ma sanga whaatu mawina ai le tātou mautau ave o le ata mai e tautua mo Samoa. Fia maua nisi ni pepa tu sia i lau foai, ia pole fia malamala matili mo le leifa moe whafso tai numero telefoni o lua tasi, o lua tolu valu iwa tolu ono, o lua tasi, o lua tolu valu iwa tolu ono, sili mo Sara Tupolo, ia pole o lua tolu lima ono fitu o whao, o lua tolu lima ono fitu o whao, mo teo palakoki talata ina. Ia mareisi telefoni neo le o lua tasi iwa lima ono iwa lua fitu, o lua tasi iwa lima ono iwa lua fitu mo lupe matasila kai o soalo. O maino wa inga tātou wha malastino i le aso ma wha iwa isina malu o le tai ao le asaunia wha tai o le komiti o tu wha tasia le wha moe. E pauleo tātou wha silanga mo nei taimi malo le tawa tai le tātou. Tino, ma le tātou wha soa le tai o nei le tālonga le tō sa mone na umatu nei. Ia ma le whelo vili mai i te wha soa. Le ua maua le tālonga le wha o whalani ma au tai atu ia seu longo i mawhoi le tātou wha soa. Whalani le la kurupu. Le kurupu le isa moa o whalani ma Ingelani. Tālonga na le whai. Ia, fast fururua Ingelani. Sfuru ma le valu whalani. Fast fururua ia Ingelani. Sfuru ma le valu whalani. Ia le lau sa uni whalani ta alu ma le tō sa mo le vaso leo. Ia le uta i tasi ma lo a whalani ma... Ta i tasi ma lo a whalani msa mo. Ia lua ma lo Ingelani. Le aisa ma lo Eleni. A ma lo lo tatou le vaso le lea son fua. Ia le tatou sawa tu lo le. Ia, quarter final. Ia tatou lo le po ila ula tatou whilo. Ia. Ana ia, mai atu langa tālonga ni tai au. Vili mai tātou whaatso le tolu walu lima lu o whaatasi. Tolu walu lima lu o whaatasi e te vili mai ai. Tātou tal no po le hafo isau mai tau di suinga o tātou. Au, ai, o le ilfa moe le tātou academy. O le tātou ia, o le whaatau taia ia tālonga tāpolo ta maiti.
Ia, e le latou fuafuanga le whamoemoe le fia whaia e le o toi mamau. Stai mi o le whaafonga lo le tatou whaasilisilanga le nā. O le aso sfurulua November. Lava peti fia le tālonga le tāpolo. O le aso nā le fuafua le tālonga le sa itse le ni mo le whana. O le wanga le wha porkalame tātou le sifonga lo mo a. Ia. So uman le aso le au na tua. Whamoemoe nai le aso sfurulua ia maka ne lau kālena. Ia whapena o na le stalai oe ia le tālo le tālonga tāpolo. Ana ia wa to telefoni so la to laua. Tau fai foi o tālonga le. Ia tau foi lana. To ia mata tālonga le mo tātou. Asa e te fia tālonga pe. Na ile aso no sa fai lau tute. Ai te ua tala no mai ia le tātou le pule e te. Mai mia, e te fia sau tau fai tālonga le. Fa te longa o e lau suga. Ia lau sunga le pule. Na o alu tu tongi le luas futa la na o alu tu tongi o le pauata nu e fata e ta il talonga o na sa o ma fa talong ia na fa le mato por kalame fo ia mato no mana ola aveila ia na to ina fo ia tailo o le mana ia talonga le e ta alo le mai titi ia o le matua le tato e o fo le tangata matua ia o va pe la walu lo fa ia o va pe e la sa o nga te mana aveila o tapo ia o walu va ta so fa ta ia o fa ia tu lo le lipul ia te logo ia la to le ia le aso tau fa ia tale polo e tale polo ele la veo ale tu ele tatia yo o lo va pe o le polo o lo la tu le polo e tu atala io le lipul fa mai ia o le fa ngole me e ha e fa un male o ngol fa pe o le sha o ngol me fa o vai ia o lo te fa pe o ki ta to sa boy a le lo to i ngol mala talo mai le e to tauna e ia lana fa so mai lo le pule te mai vai o le tamana e te tilo le e la lo polo ia ma fa ta le sa lo lima lo vai ia pe mana ia pe la le ofisini mai ia pe o to o mo si lo te to te le la tu e ta lo ngala o mo na e musulo na o mal tasina o le te alu e te ia vea la ita mātua kalesia na o ma le vai ngana o fa ele a wala ta to yo puso le o fai o fai te noe umano tato New Zealand fa fonga le fa silanga le al tato vanga tapolo le tonu mai mana ia e mo sit fie le tunu ala tasta to pese tato te novo nias malo lo te lo ava perna ma falta usinga nafi e fa tu ta fo de taio e ma le liwa ne nei tau ma fa mama o singa so fai e tau ma fa yo ko lai sa ko pai ya fa vivianga me no pese le penino te fa no fo sa la fai no moto de taimi le o tos for 5 minuti de tale le va tata valau tu fa wau tata pese pe mo valau fa mo mo le tau no a talo fa no mai o pe tau le lango natu no si fonga ma lo le sai fu mo ia ma ya na lo fo lo mai ya sai fu mo ya sa no mai no patila oh ya malo ya wa foi mai ya
Lewa kaungai. Oi, ia, malon malang manuia. Ya, malo foi le, ngā lulue malo ka pai, lau songa, mai se lau whaingar wen. Ai lava. Ia, tau no mai a, tusa mal tato whasoa. Ya, whaskai, o le a o le karangoa, kako toa sa moa langa o kirei makamaka. I, ale au lion nanga ki tau noa. O wala au aku ia e momori lau whaskai ke le lava i kako lionga. E ua makua leo, wa kaungu wa lau kalanga fola iau kilangi le vai asoren kia ngai. E Wellington er karika mare por kausanga ngai. Ya, ai karie au kamam foi mai. Ya la ko va ai la faingo ko e tenta pui o fa ya. Ya nga umar ka longa o vili no na yo uso. Uzo, e katalare malo pe fasa. Ya, ai e koro puloi ka ko lionga ni kausanga ya wa. Longo a foi kala lionga ni kausanga. Malaya. Ma lo lava foi ya ke ko fa kai o ko foi mai lo ka poinga ko foi lionga ele i umar taro. Ya ora. Paskai voi si uso ya kasi de fama foi mai kua lalo aku lau sunga de awau e koe foi mai ai. Wafu o la ulang o ave le mona Pasifika. Ai o le hari ia, au le liona e tu mau ia ala o tau ngalo tau. Le waka wha longo. Ia, taro si ai o wha mari e ingar ka po ingar ka ko wakungu i ka ko au o toa Samoa. Ai te lo ala lumatsina e tele ise ele le. Taro si ai ar koe ka longa o koe o ka mesanga. Nasa. Ma le ia so. Ai o ele ise ele to Samoa. No mata ta longa le lion sole. Oi faila utala sole le le ta lo ta mo tra malo ki difi sole o ka. Ta utia sole. O le mena e sai ka ke karango foi ka ko o le au mua ngai le ngi o ka mai ke au lionga. Sa o sole. O ka mai anga se ko ai mga ka mai ki mai la lo yo ka ka wa ma ku ku ai le ka ro. Ma wa ma ku ku foi le la ko soi fo. Ai ka ko maka i ngai yalo ma fa la war ka ko au lionga o le makwangi ngi o ka mai. Sa o le ia sole. Ya, pero la kai karna bara wa ku fo ya fa so ai ku nga me ka ula kapima. Ya ko ole. Ala fo de fia si ka ko awal lion. Malo, ya fa ftai tele ya mnua fa iwa tu tele ya so. Ya fa pena fo ya ke ro mal lo ka ku. Ya so fai la fa ke manguia la so. Ya fai sila. Ya, so fo ya. Fa tala bertato le ne fifa so me fu talo ngona na la fu mai mo no mo tamata talo ngone o sol muri no verso para capile au le lio na li la tamata matas ma no ia te le io talo tamata ma le ki wi fi so ya te no ia ki wi fi o no le o la capi e pe va ai le foi tino le tamata ah tomo si tem tu ale fefe aso tu ale fefe al tomo dit ya ya na ma tau no ia captain ya ma nei foi ola na la go fa tai ai la to ma na no ina ta lo la pi ya o sponsors yo la to ya pe ma tu ya ave fa na i ta to le yo to ding ka ta lo le va via o le sto na i ta o po ya pe na le ti ya emel ta lo la pi di fa o ta to pese ya tal per ta to le na ta to vai va fa so le ya ma lo lo to tu si fo le mo ya to fa o pese le pedi no ti fa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mana
Vi ia le tuelan te tausinga o tātou o lia le amatanga o le nei fo i vai so fau, ia o se tautua wha au wau le siu whango le lau mua, e tau wala i ana telefou. Na toe wha poto tama i tau se soifua, e toe sile wha tūlanga ta iala, wa wha anga yoi e nei ngā ruenga tama i tau si mai pasi. Sau no papali iso le lofi papali el Brestene o le sosi, o le popolenga le wa le teimile nei, wa vai atu isi tama i tau si mai pasi, e lalo le ta inga isi ta i wa te tofi, ma o le popolenga, o le whawhainga tāle o na mata i tu o tiu te mga ruenga i la taupia, a wale malu pui o le soifu o ngase. Mantuala, le wa abatu nei le au whainga ruenga le ngata i tau si soifua pasi e whapena fo i la tau e el diploma a Enron Nurses. Mo whainga ruenga i lalo le esi ACEO la o lesi vaenga. Mantuala, e le mawhai e vaenga na, o ne monitoa ia nursing standards ia. Le mawhaina la tau role fuaina, po o manuia, po o ausia ia whaatinonga ia. E mela e sine na lea, a tupuloa la pe whea ili au nanga tau. Ia wau i ele tua, wale fia responsible. A whito au na iloa, te siling ia tai o tau soifu. E nia tau taimi nei, e le uropo fel mele, e o pea solo ele tai o tau si soifu. O se tase vaenga na whaeloa i papalii, o le wha te ia lea o ie na ua whaeloa atu, se tasi o ta iala po se a wivi fau o le wha ta tianga o ngā luenga ta mai ta i tausi mai pasi, le ua i le pisa si, a le i aise i o i ngā ta mai ta i tausi mai pasi, e ala i se fōn tanga i talo, e wha alia ai o lato whina ngalo. Na te ia wo soa ele, le computer nurses, Waitu, o le whaamatala ina o kusa ta i tasi o le structure. Leo ave le pisasi, aele e iai ma se leo tasi o le aufenga renga, po le sosa iete, i le tūlanga le. Ia pe o inala ana mato o mai ai vaenga ta i tasi. Ia ma ave ele mato te ma le fia. Ia ma savalia lo a tire lo na whaamalo sia mato savalinga, mo le tūlanga le. O le asa avalia e le asosiata mai ta i tausi mai pasi, le fionga le palimia ma le minista o le matanga luenga, e whaatala noa le whaale tonu lea ua tula i mai, lea na whaalia e papali i, wa alu whaasapasui, mea uma le whaatinonga o lātou ngā luenga. Wai lima neo leo le li televou i a silao le lenga po silao whaale lenga, mai lea fio ango sa napu no whaali i vai telefou sa la i lua i sa vai, le na sa i lia mai le lua vai aso taluai, o loo tua ia mamasano mia, e lo no so fa ia le se tama i ta i tu risi na sa vale masiana whanau i to lua le taulanga i a pia, o silao sa mo lia mua liang o le telepe fale ma le ngoi, mai na whaaftai le matanga ruenga le mamalu le atino, na whaafaingo fia i la tau sa i linga, e na umawhai o na poe mai lea li i mai lea fio anga o ale sa, wa tau fia nei leo, mo ana su enga. O le whai unga le vai aso le whatu a whaataunu i nai le wha moe wasilia ma le lua masina, e tu ina tuai ni tau i tau se leni. Mo alo matama whanau o toa lima le atinu, na whamniu ina mai ta alonga le tau pulenga talua nei. E luas furuafe ta la ua tu ina tu i lealo le atinu na whamniu ina le pine oro, e na o le toa tasi fo i lava o ia, le li o ton o pelonge, na siampini la na o panga. Se furuafe, na tu ina tu mo le whaia ongo le au si ua mea mafa le atinu, le whionga tu au Pepe Jerry Warwalk, e pei o whainga whaavai sa whaata ati ai, mo i lātou umoe au sia pine auro, e whaamanuia i nei tau i tau se leni, whaapea fo i whaia onga. E le i maua ni tau i tau se leni, mo le isi to whaa na maua pine siliva, le to tolu le au si ua mea mafa e a vai pāwa yoane, na pine siliva i le onus fulfitu kilo kalama, check o pelonge i le selau mariva kilo kalama, ma le tama ta ia whianga inga Star Wars, na pine siliva i lana aupanga o le valus fulfitu kilo kalama. Vatase ma le pine siliva sa moa na maua mai le ta alonga o whai pelenga,
Se tasi o alo le atunu ia ato le au whao ngali. Le whionga le Minister o Pisinisi ala manuia maleipa. Le whionga le atinu Wayne so i alo. O ia le whai masui o le malo e tu ina atu ia siaki tupe lua. Mo le whai a onga ma le sui pini auro le atinu. Peita ina whaata ia uma i lātou sa iai le aso na nafi. E na ua sau noa whaafitai le whionga le whai a onga i le wha aloalo wa tu ina atu le malo. Ma ia wha ai loa aloa i ai. O le siaki se furu afe le wa ia tau lima ina mo ia. O le aia tu ina atu ai le ta ilua afe mo le isi tu a wha lea ele i maua ni se leni. E whaafitai atu ai ilo lātou fo i tau ma whai ma le tau ti ngā. Peita ina sau no le whionga le whaia onga ia tu au pepe. O ia matua ma sani leo langa ta alo na ui mai ai. Peita i o na ia fo i alo ma whanau le atu nuu. Sa iai lava le nau ta inga i le pine ngata ai pine. Sa finau fo i le malo se ngata ai. Ena ia tau lau wolo lātou wha moe moe. Peita i wa leo ngatasi fo i male finau matau nu unga na o iai le lātou tau ma whai. Mo lātou le au sia i le pine oro. Peitai na toe sau noa le whionga le Minister, o le asila sila le malo i tau tupe, ia whaasa fua ma ia whaasa polia whaamnianga tau se leni, e so o se pine e au sia e so o se alo le atunu ui ta longa, whaavao malo. Ua tatala nele au inato nisi o luanga o se Samoa Amerika Samoa, e le tausanga e lua afe luas fumaltasi e luas fumaleono tesi maletasi miliona tala le tupe maua Samoa. Mai ana o loa iana au inatu i Amerika Samoa. Peita i o le tausanga le nei se ia o maia au kusa lua afe luas fumale lua. E na o le se fumale lima tesi male 5 miliona tala le tupe sa mawhai o nao ina mai. E le se le ni tele o loa pito i sili o na maua lunga le mo o mia e Amerika Samoa. O le ia le sa au inatu i Samoa nei. Mai o le tele o ia sa au inatu e mai le kompania le apia export fish packers, ma le apia deep sea fishing. E whaamaumongo le ofiso foi numera whaamawina Samoa. Na whailua e le fionga taala, o le sui ofisa sili o le pulenga. O isi a tātou o loa sa mawhai o na au inatu mo fi whaatau wa ingai te tonu tutuila mamanua. O le tātou awa malosi le po o le pia, ma vai inu sua malie po soft drinks, a company ala vai lima, ma le taula whaatase ma le sikareti o le pat. O isi o loa o waia e pe o na safa wina mua mua le Yasaki Samoa, ma nai mea fale nisi taimi. E le folutanga ale atoa Samoa mo Samoa na lua, wa toe te tala ia inga mo le a ano manfasi, e au inatu e le ngata mo fi whaatau wa inga, ai o whaalawe fo i ainga le territory. Na wholasia e te itai o malo e lua, o povi fasi o pusa so sisi e ngaosi atu i Samoa nei. Whaatasia i manisi o lo sa whaafai ngata o na au inatu i tutuila mamanua, o na o le tātua i inga lea wa a mata te tala, peitai. E te tauan matua i whaamautu wina le au inatu i o loa, e na ia whaingo fia mona i o tātou tangata, ai whape nā fuise tupe maua mō Samoa tu e lua, e ala ia la whawhatau inga. O tala fōia mō le nei fo iaso manuia lu tātou tunu o whasoi fōia. Whaatalo whaatu i le nei whaapōponga o telefou mai le siu whongo le lau mua i Wellingtone. O le tala mua. E tele ni lapata inga ua tu ina mai e winga i se tu a inga o fuala au o ona fou ua maua nei le tono New Zealand e whaape sili atu no na malosi na i lo le vaila au o ona ingoa o le fentanyl. Na whaai lo mai e le vanga whaapitoa o lapata inga o vaila au o fuala au o ona i New Zealand nei o le high alert e whaapea o le vaila au fōle nei o le tu a inga o le opioid me tonitacin ua maua i se pauta e lanu sama mai ua masalomia le ta amilo nei le tono le tunuu.
Ua masalomia le high alert, le ono whaatawina atu I tua o le nei vai la au ona, I le ngoa o le isotoniazine po o le oxycodone. O le vai la au le nei, le metronidazine o se vai ngofua la au ona NPS, na amata I le tausanga I lua afe lus fulu, ona tele iai whaavitauli, ona o afianga tau I le soifua maloloina na mafua mai I le tonu o le United States o Amerika, ma ia iso tanga ma le tele un tangata na malili wai I le United States. I se whaaninga lo ia mai le whaapotonga le soifua maloloina le lolangi po le WHO na ta o mai ai o tangata ua maliliu ona o le waila au ona le nei le metronidazine sa o lato whaamaina fo I ma le heroin whaapea ai ma le fentanyl I le taimi na maliliu ai. O la pata inga ia o tu ina mai mo le sila fio tangata uma o le nei waila au ona e mawhaiu na maua I se pauta lanu sama ia pe o ni whala au fo I lanu sama ai le aise I ngoe tu si ai. Mai o whautua ina ai le wha aitete I le ono whaonga ina ui I tu a inga o fuala au. A whai a whai ina aise tasi ma ua mai tau ina le wha solo ina lei lo se mea mai ua tau le manawa e le leio na wavevili le telefoni o taimi o whala velawe whaafua sei le tasi. Ua whanga solo nei se sue ngā lo ia I le whala velawe na mani waise ngase ina ua toi alu ese mai ma le vaenga whaapitoa o whala velawe whaafua sei po o le Emergency Department o le whale mai tele o le ai kalai stete. Sa whaamaunia mai e le whaaururunga o le te whatuora I Canterbury o Richard French e whapea. O le nei ngase na mua I awinatu I le ED o le whale mai Christchurch I le fiafi o le sa taruai. Ma muli ane maliwai le vaenga mo mai tinga ina po o le ICU. Sa whaalia le lifo mai, o le nei ngase na toi aru ese mai ma le ED ai ina ua whaaditele o na mawhatianga sa toi awina atu iai ma wa ai loa. Ai o se tulanga whaanonoa ona e le imanuia tongo fitinga sa whaia ma uma ai lona soifua I le aso na so ai. O le suenga ua amatain nei, o loo fia I loa ai le tūlanga tonu o tongo fitinga sa whea ngai ma le tangata mai le taimi ne tonu wai, se ia o ina toi alu atu, ma toi alu ese mai, ia ma wha asolo tuai lawa, ina te le wha ale tonu, ma wha ina ai ma lona soi fua. O loo fhea ngai le taimi nei le mutanga aluenga le soi fua mana no ina I le tonu le tunu ma le mau wha afi tauli le toa ngao ma le lava o loo fui ngā aluenga, ai mai se lava I le vaenga o tausi soifua a toa ai ma fō mai. Ua whaalia atu ngā lunga ma popolenga o le vaenga mo le saunga le mu I Sami ma vai o New Zealand po le Water Save New Zealand I whaafita auli o no whenga iai I le vai taimi o le tau mawhana o le neitau sanga o mafua I tulanga ona o le tau sanga truai o se tau sanga o pito sili leona to tele ai tangata na mari liu ona o whaalawe na tupu I le Sami a toa mawai o New Zealand I le tonu o le se furu tausanga ua mawai. E o mai I le teimi le nei o le tausanga ua atoa le ono se furu walu le a whainga o tangata ua mali liu ona sa male le moini whaalawe sa le de taua ona tupu o le toe foi mai o tu disi I lau whanua o New Zealand taru ona tatala I sa o le wha mai ma le lua vai toru o tangata na mali liu I le teimi o le tau mawhana taruai ua tu lai mai yaini po pole ngai le ono mau runga tu o la whai o le a yaini tangata e whano le soifua I le neitu sanga ona o whaalawe lawe du tupu I Sami whaapea ai mawai o New Zealand. O le vai aso nei e malanga asia ai I le ane tātika le tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern mo le asia o ngā ruenga suesue o lo whenga iai masai nisi ma tangata suesue whaapitoa o New Zealand I lea vaenga o le kelope. O le so lua e awata ai le asia singa a le pāle mia mai o whaatulanga ina e toe foi mai le sforeile o foi e nei asia singa I le teimi tonu o le a whailonga ina ai le onos furima tau sanga o le nofuanga o le maro New Zealand I tonu o le ane tātika le whaingoa ina o le Scott Base o le teimi mua foi le nei o foi ai o na toe alu se asia singa I le nofuanga
talu le lua te usanga o pui nga masa o le wha mai COVID-19. O le amo fo i la vanoa e sila ai le pāle mia ma le au malanga i le maanga amata o ngā ruenga i le toe wha le leia a toa fale ma masini i le tonu o le nofuanga tu tonu le nei o New Zealand i le Scott Base. E tu sa tolu se lau fast food miliona tā la le a wha i le se leni ua fua e le maro New Zealand mo lea ngā ruenga wha moe e le tau na uma i le tausanga e lua afe luas fulu ma le malu. O lo o mata i tuina e fo mai to mai fa apitoa ia le ngā solongo ni vairusi fau e tupunga mai i le COVID-19 ia ua o mai i le tonu o New Zealand i le teimi nei. Fa ilo mai e le fa alapo tonga o suanga saia nisi le siusi o manga le ESR. O vairusi fau nei e lua fa ingoina le isi o le PQ 1.1 ma le XBB ua salalau nei tua i le lautele o le tunuu. O le BQ 1.1 na mua mau le vai aso taruai, ma o le sforeili na tenei na maua i le nei vairusi suenga sa whaia o le suavai le mo mia i le tonu au Kilani, Rotorua, whapea ma Porirua. E tasi le mata upu nei lo wa fiai i a leisi vairusi o le XBB le ua whaamtalai nei whasota inga i atunu i whafo o se vairusi matau tia tele mai sawa lona pipisi. O se lipoti i le newspaper le Washington Post i Amerika na tawai o le vailusi le nei o le XBB e fōlinga e le a whaina i waila au matui pui o lo o whao ngā ina mō le COVID. Whailo mai e le lifo mai wha apitoa i ngase pipisi a le University of Otago o Michael Baker o le o mai o ia vailusi fau i le tonu o le tunu o mauti noa o le o toe mamau ho i se teimi ai o mai maisi tu a inga vairusi fau o le nei lava wha mai. Ua fola le partia le National lo la tautoe so loia leo le fuafuanga ale malo o lo ia nei ina ia tu wha atosia le TV a New Zealand ma le wireless wha asara lau a New Zealand i se wha lapo tonga tuma o ti se tasi e tali tonu le National o le manatu lea ma le langona o le to tele o tangasa. O le folfolanga lo ia le National na tu ina mai lea e lo lato suiso o upu mo ta upu tau wha asere launga ta mai tai pule o Melissa Lee. Ua so o ma se wha aringa lo ia le vai asa taruai mai le tai fono o le komiti o lo whea ngai ma le fuafuanga le nei o Tracy Martin o stasi na abe mo whai pule le partia le New Zealand First le ana ia pui ai le fuafuanga le malo e le whaia ia se so e ngalo ia o le lelei ma leo ngā o le nei tu wha atu singa. Ua uma na wha ailo mai e wha aululunga o le TVNZ ma le Radio New Zealand lo lātou te i le tu wha atu sia o ia wha ala poto potonga. Ma o wha ali ai e Melissa Lee ma le partia le National o le mea taun whaia o le toe wha apawhala lea o lea fuafuanga ai toe fo i le mea tuai o le SS o le TV New Zealand ma le walis wha asera lau e New Zealand e pei ona sawa ai tausanga i tele ua mawai. Na maliu se tangata do tasi i se whaalawe tau ta'awale le tu malo le Bay of Plenty i le po o le astonai. Whai lo mai le leo e whapena la vele ta'awale le nei tangata i le ala tele numela tolus furima e tusa o le afo le se furu i le po e le mamao ma le wai au pei. E to tele istangata e to rua istangata na mari liu inisi whaalawe lave i le tae o lava le astonai i Lower Hutt whape ai ma le tu malo le wai kato. Mai ua to ruai la whai tangata ua mari liu ona o whaalawe lave tau ta'awale i lunga o wala i nei taimi o la so malo lo le Labour Day. O le tausanga ua mawai e to fitu la whai tangata na whano le soifua ona o whaalawe lave i lunga o le awala i le taimi o la so malo lo le nei. O le tūlai ono i le tai ao le so rua tai ao e whaatoa umai le teimi whaatūlanga ino le weekend malo no e pei ona a mata mai ai i le tūlai wha i le fiafi o le asfari le taluai. E se funu iwa tausanga le matua o le talamau leo o molia e leo ona o se whaalawe lave na mali waistanga te au kilani saute i le po le astonai i le pitonu engo o Wattle Downs. O le so e tula iai le talamau i luma o le whamasnonga whaitu malo i manukau ona o le amata upu.
whailo mai le whape tolu se furu te sanga le matua o le li ina maliu I le whaalawe lawe o whaamatale ina mai o se whaalawe lawe whaale ainga mai le aise istangata o masalomi ai peitai o lo o whaia pesu su e ngā leo I le whia maua atoa whaamatalanga e tusa o le whaalawe lawe. E ono se fumal tolu la whai o tangata na mari liu I le tono New Zealand I le tausanga nei ona o ni tūlanga e masalomi ai le mafuanga I ato fo imani whaalawe lawe whainga tā o na tauri tonuina. O le vai taimi le nei le tausanga taruai, limas furuono la whainga na whaamawi na o e na mari liu ona o ni whaalawe lawe ai umane le tausanga ua o lea whainga I le fitu se furu ma le lua. I se fua whaatusa tusa, e o atu I le fitu se furu tasi la whai tangata e whasio tia ma mari liu I ni whaalawe lawe mātu I ai le tono New Zealand I le tausanga I tasi. O le fua e valesi e tusa o le tasi te si tolu whaalawe lawe whaapea mai le ta I se lau wafe o tangata. E o se fua e mawanu atu nei lo le tūlanga iai whaalawe lawe whaapea nei I isi atu nuu e le leile ati na e mal te mao ainga o le whaapu tunga ho I le nei e le OECD. Peitai la na whailo mai o whaamau maunga nei e o whaina whesuia ai e whaalango lango I le tūlanga o sa I linga leo ato ai fo I mani whaamasino ngai whaia. O le atimu o matangi ia toe pa ua I ho I male kiona I nisi vaenga o le motu I saute o New Zealand I le tuana I ai o le weekend maro lo le nei o le Labor Day sa I longa o na le lei ma ve vela ai tūlanga o le tau. O lo malo ia mai e le ofisa o le tau, le Met Service, ia se vaenga o sa vili maru lu mai saute C4 o le anga I mai I le atunu I le vai aso o ua Savalian hei. Mai o le au mai ai mani sa vili whapea mati munga mafa. O au matangi mai saute C4 o le a tele I nā fi ai le talawhatai C4 I ti munga. Ai ana whailo mai fōi tanu ai ono o le maru lu o le matangi e mauti no lava o le apa uai ma le kiona I le tūlangi sa sae o le motu I saute. O whaia nei la wata inga ma moti munga ma mafa e ono a fi ai Fiordland ai whapea le Westland I saute o Harihari e a mata atu I le so. Whaia whoi se la wata inga mo matangi malo losi e ono a fi ai le tu malo Southland whapea le motu o Stewart Island. Ai o le atu monga I le Arthur Spas ua wha madua nei la wata inga o le kiona e pa uai whapea fo ima le Porter Spas mai o le AFI I la ua le tele nung me la Fitus Futolu State Highway 73 I le poa nā nei ma le asolua tai ao. O kilani o la AFI I timuka I le vailuanga o le vai aso nei ai o le ama telea I na vevela ma mawhana le vaenga o le motu I mātū. O le la mua I Wellington o lo valo I mai le taape solo I timu I se taimi o le nei vai aso ia mai o la ama tele ma fo I na mawhana ia tūlanga o le a iai le tau. I tā alonga, I tā usanga ka pi o le ipu o le laulangi le tupau tama I tai le o lo whaanga solo nei tono New Zealand ua sawa tu le vaenga o le quarter finals ia le au o tama I tai a Italia ina ua manu malo I le latu tā alonga wa Japani e ai e luas futasi I le valu. O le teimi mua le nei le tala wha solo pito le la kapia Italia wa o atu aila na au tama I tai I se quarter final o le ipu le nei le laulangi. O isi au ia o mauti no lava o maua avanoa I le quarter finals o le ata amirisanga e iai ia le au New Zealand o Kanata, Engelani, Falani, Whapea, ma au Italia. Sa ilonga hoi ona le lei ia le tulanga o te alo New Zealand I ta'alonga wha le wao ma no I le whae o le wai aso. I le ta'amisanga o le ipo le laulangi I le kirikiti fo il nei e ta I luas furu oma po le T20 le alo tari malo ai Australia pe ona si fo mai mo ia I le TV ma ta ina le malo le Black Caps New Zealand ia Australia I lana ta'alonga o mua le na whaia Sydney I le pola sto nai o le whaato ato e malo ai leo New Zealand I le au kirikiti Australia I se ta'alonga I le tonu o Australia I se vai teimi walata nei I le se furu ma le tasi tau sanga o le lua afe se furu ma le tasi o lo ngata mai ai le malo le Black Caps ia Australia I le tonu o Australia I le ta'alonga whaitawina na whaia I le motu o Hobart. O le pole so lulu I le isi ta'alonga New Zealand
le o le ata anoi ma le aua Afghanistan i le malae o le MCG i Melepone. E le ipo le laulangi i le kapi liki, le o lo tali malawai e ngelani, na mamawa le malo le kiwi i lana ta'alonga ma le aua le tunu o Jamaica i le astonai e onu se furu waru ai i le ono se furu tolu la fa e skoa le kiwi i le ta'alonga, ai o le skoa tasia Jamaica o le taimi mua le o maua i so lātou skoa i se ta'amu sanga o le ipu ane laulangi. I la kapiwa ai tu malo, e le ngata o lea ua maule tali tālu ta amusanga la kapiwa ai tu malo e New Zealand i le neitu sanga i le Diona a Wellingtone, a le foi ua toe sia mpini le au le lomua i le ipu o le NPC i le neitu sanga lua afe lua sifuruma lua. Pei on silsila mai moa iai, tau nuu manuia mai i whanua i le son na fi le Diona ma le ipu i le tuana iai o le lātou su ngā fusi ma Canterbury i le pō le aso to nai. O le se fulua i leo malo so o le Diona i le taamusanga atoa o le neitu sanga, mai o le teimi mua leo o toi malo ai la tau i le NPC, taru mai le lua se fulua tausanga ua mawai. O le whai unga le nā o talafou.
le le malo la fa tai mai ata tu te foto e mo la no fa fonga ia i le tai o le lava le tai le le o li sfulua le wo to mai na le tato fa silanga le nei ia le wo ia le tom fainga le tato le Wellington Samoa Golf Academy ia usi mai le fa fonga ta longa ta polo golf mo le saidinga se le le Wellington Samoa Golf Academy tu lona le pa ia o Samoa e le nei fa silanga fa sinu tonu ia ila to e au mau Wellington mau no utua oi e tau atu i Palmerston North. I la tau e fia le whaanga tama o le tapolo. E wha silsila atu ma le whaalo alo le a whaia le ta'alonga tapolo po golf tournament i le asto nai. Aso sifuru ma le lua o Novemba i le tu la e afar sifuru tasi i le tae au. Ia e whaia le malai tapolo le Shandon i Lower Hutt. O le tausanga e lua afar sifuru tolu na wha avai e le Wellington Samoa Golf Academy. E tau wa oina i alo mawhanau Samoa le lau mua o te roa. Le ta'alonga o le tapolo, ma sa va ia i lalo o le ofisa o le komisina sili o Samoa i Wellington. O le ala use e mai lalo le vainga a le Samoa Capital Radio i le nei fo i tausanga. Ma o lo o whaawawina tournament ma sani i tausanga te itasi. E lima sifuru tālale le stala o le tatou taamilisanga le ualo tu iai. E lua sifuru lima tālai tu tongi ai le tau o le malai, malau tau mafutanga pe a mai ale tālonga. Ai o le isi lua sifuru lima tāla, ia e whaalu le e fsosoni tu tongi ai whaia onga tāpolo, mo whanau. Whapea lato le stala i kalapu tāpolo lo tāalo ai. Ia mata amilisanga e tau sini o ai nisi o tama mateine i le isi sifuru lua masina. Tu so le vai vaenga na lima sifuru tāla le stala, lua lima tongi ai le tau mafutanga, lua lima tongi ai lua lima tāla na. Ia fiel tu tongi il malai malau tau mafutanga, au le si lua lima tāla, ia le umana lau atu le vaenga whaari ai. E maua whaailonga mana naia i le mai, au le taimirisanga po le tournament. Ma o le avanoa le lei fo le nei e whaali ai lau tāleni a tama mateine o le academy, ua iaia latu handicap, po la tōwia ua le stala i kalapu tā polo i le lau mua. E walau atu e fo i male whaalo le tele le mamalu le atunu. Fia le nei tā longa o le tā polo e fia mai e lango le nei wha moi moi. Mo alo mo whanau o Samoa. E mo mia lau le stala ai le i atu le sifuru lua i la wauli o le aso whara i le sifuru tasi o Novemba. Ina ia whaatu langa ai au teito wha. E mawhai ona tutongi lau le stala i le account lea. O le Samoa Capital Radio, o le ngonona le account, o le teunga tupe, tolu valu, iwa o ta stasi, o lima lua iwa lua ta sivalu, ia o le o lua numela whai. Ma mo le mole tu ielo suafa o lau mobile number ma lau membership number, e ia whaingo fi ai le wha tu langanga o le drawer e fua i handicaps. A le aisa o handicap, mo le tusi le ilalo le NH, no handicap. Mo nisi wha amtalanga wha mo mole wha so tai ana i telefoni lea, o lua o wha tasi wa tolu fitu tolu. O wha a o lua o wha tasi wa tolu fitu tolu. E pe tu ufo i se au ma fi autostusia a fo lea message ili tatou leina lea, o le o wha tolu walu lima lua i wha. O wha tolu walu lima lua i wha whaftai o le pulenga le Samoa Capital Radio. Tato whasil silanga nā le la amatana e whafonga i mai al taimi nei tau ai las whaile sfurutasi o Novemba. No winga ia e wha maua nea oe ia tato no mela nā lau atu. Ia mo nisi o whamtalanga. Ia, whaftai lava. Ia, ua sa wali wali tato wati, toi lua sfu 5 minuti ana tā leo te fulu. Tala whatu nei tato oe mafuta mai oe. Tēnā wāinga la langi i waona la wātu i Hawaii. Ia masi wāinga le mafuta mai kala estete sunga lau moli. Ia ma Lia Silva, ia whapefoi sunga David Tapsoa. La wātu sunga whinaunga i oia Australia. Ia lua iwa mapsua, ia matotelo le tātou tuno sunga ia lo ese. O tōro mafuta mai so se wāinga New Zealand. La wātu po kalap, ma no se fua. Ia, ma no la wānon sa, ia te lo ua. Te a fwole tūlanga le tātou por kalame le a fole vole wo tato la ta se fu ia wa vave fu tato tai misole tato pese fa fianga le tai au tu atu fonga le mua ia
le au fa vesi les Yeah. o fo va fa ngole te mai to nei so malolo ya ele fa fiang mo pedi lo che fa Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Manu ole ave ao, tau sani funga o la au. Ae ala usu ita, ile faiva o mafau fau. Talu olo upopole, ite inu ole tau lau. Tau nu uaile uku, uale aule ina iau. Sata fai, male mau amene ilumai.
Sao tupua ina na E ili no utumau Ae ali ali na otuma Aue aue Se ipai mai sau pupu E tua ini mala E tua imanu Sau funala upele Sinai kumai malu Se inu ane ai Tama ole nuku Aue aue Se ipai mai sau pupu E tua ini mala E tua imanu Sau funala upele Sinai kumai malu Se inu ane ai Tama ole nuku Musika mfafifianga o le tae au le tautua si fonga le la mua melang tōne maa lor so i fua maua malangi mamba. Tātou pulukala mele atar tae au le tata no mele soa Cherry. Cherry le sali Australia, ia le toa fo i mai. Alean saufa mai o le vanto fia sau a taramoni au te vai tuai te fia sau. O le nua ka nata. Ia, me tau atu o lo fato ese ia i la tau fo i taita ia le nua ka nata i. Na ia latu tangata o sa whaina fo i ona tūlanga o le wha mai. Ko te le latu na vaia ma latu ngā luenga. Le tau te ilo fo le mentupu i New Zealand. Vaia tangata o na tūlanga o le whai o latu tui pui pui ia. Ale usaurin maro ka nata ave sea umatapu le sa iai ale. Tangata ele inia la tui mtulang whapena. Ia, au se talawhia tele na. Ia wao nole. Ia e mai lor whengo tui on wha. Ma ia e sau au malos. Ia social media. Ia. Ia lena ta ape no tala le moni. Ia lena tupu ilo ma le whale ton. Ia ana whape sau tui pui pui on wha. Ma ia le se social media. Ia te loa e le tele nei tangata na wha. Ina ngā luenga nata. Ia. O le isi tala lena maua nei tatou tala la urungum tala fōre vason tene. O whaiti tia tangata whainga luenga le malo. Ia. Ia le tau matenga pia no whalongonongo fōi le whaso le whionga masanga le vason. Tangata isa whainga luenga le malo. Wha maa vai ai o maito ngā lulu e tu isi ngā luenga whainga luenga fōi whakone sale. Ia tu sala awa pele sa whainga luenga le malo tōru suta la li tūla. Sau no whai etu ngā luenga whakone sale. Ia. Consultant. Ia aluno se lau ta la pe nu se lau le tu la poto voi tangata ne jo le to sele mai tato tupe i whainga wanga le ia o le fote tato fala ono ne detail o le fana vatu le fionga la wano fo fo le national ia a pale mai e to e se la to fo fo le la tu fata se le Radio New Zealand te mo TV in se ia o le tele fo io tupe mo alonga faile na le ngato le tu fata singa o nanga ia ai a mai foi desse malo mai to sui fo io le alu io tupe wa esse me fai ngovi to sui empauti me la nai tu sai o fai nga malo le la lang so le na por volanga me to te fa ma ia te le va ngale au te lo fo i pe le ta fa so tu la ngale pe tu la ngal e fa ma ia man tu fo ila le to asa nei fo tu ngal tala le ia sila fia foi palmia foi le o UK Boris ia Britannia Boris Johnson ia le wa sau ni fom talanga le wa rule out lo no winga wa bo le wa lu ese le to ia fio ia tu langa le ele tauva a veo se le wa me wa le to tauva io se le wa fa ma vai le aso no se te ia le ala a vena na lango ia lis ia lo no winga ese ole winga la tala foi le mana ia foi le to inga ia wa man to sa to tele foi la to sa le fia foi il pale bia leo ia le wo mai le wo le to fa le wo fa ma vai ia to ne foi ni si va nga ta wo le alo le lo pete wo to malo e fa mai sana ta male to lu su ta la alu se la ta la
La lu fe lu fa kon sale to va tu mai tu pe la tu da fonga. Ia mo tua tangata ta mai o to mo fa nga malo. We na wa to to no fa nga malo wa pe o le mele me ia we pe lo tele le me ba wa. Ia o tangata ia mana ia fo. Te fo ida tal no le fe o sta dia sai ai. Le na lu ne mo lu va sa o so wa. Oi so no nga sa mato ia sini ia mato se si fa le me pone ia inga ia. Tu fai o foi si. O fa fiera na o sta. O le fa fa tolu ele. Ui wa so wa. Fa lo fa to. Ia na o sini ia te mo ma ia mato fa nga malanga i lalo i Melbourne. Pe valu i vas fulutu la sa mato oi. Ta vale. Ia mato ta vale. O sa wala ia tau le fa ilo na lo fa tu mato ai. Ma na ia te le ile fa ilo le tu si mai lunga ia tu so le o fa pertane ino fa pertane ino fa ilo le o le a wat talton wina lo le lava. A wat talton wina lo le lava fo ile don't trust you're tired tu sai fa persone e sa ole ole valu tula e ta o meta to valu tula le me se vale te mini e rota ma fo ngani va pe usa polo tule lava e o alta vale mele ele lo tula ngal fa la vesol fa fiena to wa fe to no sfuru tula le vale to no sfuru tula le sa mato ye nam maute o tu la lo mele pone o to wa ai ala le mele le lolo le mele pone le la lola ia alwa lunga le vai ia ti tu alo mato te lo po fato anga mele pone le na ave mato tu fa fiento mano lo vale pe tolu fa esa vai lo fanu Australia i lo fanu tu sama lo fanu New Zealand ia tu maunga ma vai tafe ma la mata pa ma moi ne ia na utala no i nisi fo yo woma o va tu nisi fo o to so le ni maunga e la wa tasi no tasi va to le o to le ni maunga mai e sa o la utala le ni maunga so lo no winga atu to pulani me ya o to so le ele pe mato a sa o meu ngalu lolo me fa pena e fo to o lunga maunga ia o to lo no winga mai ia o mato o le alme tupu o mato o na fa so ia sili ala mato o Wellington ne mai to fio mai fa play only to office mala yes mala tele la tsa mo ia filo do tele na tsa mo sa filo ia manisi fo o sa no fo nei ia wa malanga fo ima so manuel atu tele le tu ia fia fo filo i mai lato mala ia la tamale chevi de sa malanga te stadia ia le tatu fo ia atu fo ia nai fuanga la iti tono ai nga ya to yo mai fo i ya o to a mata fo ta nga ruenga ya asa ya o le lava vai foi tato por calami e por calami no tape no mertar se fulu ya o le sfutasi fa fifianga o le taiao tas fulu no telefone ya ble tasi anga a sfulu luanga le tas tato fa fifianga fi pese la to to lo sa chevi la tar pese le smel fa fonga pese su le veta kurene o to suina le lile o Sam Chugun. Famole mole
Tangi pea I talinga lana tohe wala au Say daddy to his out Daddy to his out.
sini le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alipsili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula falawa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la puata no forene ita wai so sei siline la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia, toi whatalofa le whafonga le tunu o le o tato poklama sani nei tatanoi fo i talaulunga vai aso i manisi o fofanga tato le tione ia whatalofa toi la whangan banga pa ia tato atinu nei ia misi i tupu moi o le tunu o le pa ia la sila si o le whafonga ma sani si ufonga o le lau moi Wellingtoni a malo talofa savelina pa whatasi fo savelina o ia lea so soani alua ma la wano e whaingo tato polkalame ia e tatano to inisi o talaulunga Savelina, ia, na maua mai tanoanga lena whai mō mapapa. O le tanoanga lena whai mapapa sa whai malangana whapiritani ina ia maua le tele o whaenga ia na matamu whaile ia watu tato polkalame le wa amata teimi nei. Le mane whanonga mai o le talanoa o le tamaita whaipule le tūlanga fo ile le tupu nei tono Peritania o le whaamawai o la tō Palmia ia o le tūlanga o le whaasaunga o le tamao ainga i le tūlanga i tapu na pole ini usila ia i whaafitau le whaapea ia a tonu le o le sina vaenga tu o el matano ia le wa mulanga matanoanga lea o le Palmia lea Peritania fasuli me aso ia le tofi a le o toi whaamawai Matauri fo e o le sa vavao fo i malunga mala lo le Palmia Peritania au ia Boris Johnson ia nei i wala ia ina whaamawai tu sa ua fosi tangata e whaamawai ia whaamawai lola ia sa ili stasi e wa ia le ia whaifo le tauwanga le tō rua i lato i la ua na tutoi ia e mawe man malo ia le sa trust ia o fia sa urole wa mai o le la a tipia la fonga e matauria la ia la to pasene le nei fasu lima sene tala o le pauni o lona wingo le maulunga o na la fonga sa tongi ni sa mai la atipi le i to ile le la fonga na ia o le manatu nisi lona winga o le la a po fera to pesu e mai fa ile vaenga na a le lunga e maulunga le inflation po tawol so ifuanga ia o le mena na amata o le bebesi mai na ia nei un fa le tono ma le tawol le tope Peritania a fia manisi o tope le lalulangi o ese o molto telo investors tangata fo ile na tu la tu pe ona va tu palasi le tau o le pauni ia o atu male ele IMF le International Monetary Fund fa ese le mena fa o to ia na mata ina no fa le to no mama i walen to no fo ia ele fo le Palmia ai fa te ala na chancellor o tangata le va ia tu pe a le Peritania ia ai sui saulo tangata fo le saulo na to so i ma me ia na polo misi el Palmia lo no winga na fai lo tala na mo lo ia wole sia nga ia
Ia antala noa le fa pe atonu le to umio ona ia. Na to fa nei la utala le lope uma le weekend ne wole ia. Ia le la o. Ia la melta ne wole ia. O te te fa longo le tai o fa ma vai. Ia le fa ngale to nga pulkiki. O le fa le vela ve vol tu langa le nei. Ele o ia na ta ia le party le temi de fa se palota. Te ia o tofi fa fo se lo va o nga to. Ai le o tangata ia na mana na o ia le a foi palota. Ia o le ala o le ma dia la o pisi te tau loto vo le fa pungo tala le ta i le lipa. Ia pe wo fa se tala ula vo le tawana lua le umi le o kisimasi. Ia me la ma le se me ala ina to sa i se sila ta to le tu no so e mai to fa mal palota. On me la na pe tawanga ila wa va ia tu. E wana to fa le palota pe tani tu langa na. Awa e o te tono le parti al conservative le temine ele lopo o stanga te e tali tonu wina to teli o le fala vela vena le ia wai bi wasa awa ia manato le to teli stanga ta sa pa no ia per tani ia ele ma se si o va ia to le temina ele fa ia le e ma faina suia ia Johnson pauna tanga to leilo le va ia tu ia to mai in front ita ia le tu ia le na lu se ia le la mo ia le tele ole vai mamao isi tangata sai na o tu langa la io mena na nga il tala fo I papa tato vai pe ole polisi na na fai le wala ina tu pol fale ton tele ole tipi o la fonga ole me ton le ala langa le parti le national ni a pale mai e tipi la fonga tangata ye ma tole fo ina male malo fai le tu la fono le na fai le totu iva pasene tangata le lunga tu se la luma sfulu wa fe e ton o le maula le parti el neso a pale mai la to tipi sel va ngana ia o le la fa I fotuanga va va ile me la tu pu peltani te wo I ta tu langa na mana ele sauna nga Barbara ile tu langa le se ngole tu pe mawal tanga tai pito maula lo le tongi man tanga tai pito maulunga tongi pe afa pe ave se la fonga pe lua ta la mol tanga tai le maula lo ia e afe faita wa fe tu pe le sifa poponga mo tanga tele pito mo pe afa pe fa ile tulanga na pito afa ina vo ala tanga tai pito sa e lo ale afa pe e se fulu pasene le tata no o se fulu pasene mo il se la wa fe tele mo ma lo se fulu pasene mo se la tala ole se ngana o mena le lena nga il tan no le sifa ngale na lo tan no ayo ole fai pule fo ile le wa yo Kara Shama ia ale woto fatu la e mai ele fai ngole si fai nga balo tala titi tasi te si mai 1 milion o vat fo ia o le va o ale o mai volta to lo to fale o le fo la falta to pa election I Hamilton ia sa o le ali de na fa ma vai ma le parti le na independent ia o le o no fo tu se le fa ma vai o I mai le parti ringa la o le tu la fono lo ye ni for a trick I pe e tau ilona fa se pa election se pa lota fa pitoa e to sa ili mai se sui va ngale ala wa fa la na party o le mau tangata le na for sil va soni o le va ya tu I o na tuli mo I le party le o le fa tali se I o le kisimasi ai fa pe a o crimina e ma fa ya la na fa te ais awai e de sia va no e to e fa se pa election ma le wo va la tal time o le pa lo tal sang fo ma le e le la uno fo lo ye tu li el termine fa ma vai ai se fa se pa election o le ala na sa no pa le mia ele ye se ma fo pe na le parti fa se tu la fa pe ale uno fo ai fa ni tala ma e ma le sia me fa intate le pe fa mo longo to inga tanga time wo ta ul pe loina le pale mia mai she's lying the prime minister's been like pe so o me se mo me tu ma ngai fanua tangata o tato to mu fa lo le mo ia te vi a te so na fa ini tala fa pe a mi se me ya fie ava el pale mia ni sila male e la wi lo I tangata fa fo e hafa e tangata e fa tu ina te ale o me tato por kikine ai no fo le I so na fa I tala fa pe ni ai se fei tai o to te lonis fo tanga te tonu ni sira to nga e lo ala I le tulanga ia pe fa le pa lo to wale o no fo se mai ai alo fa ina na party te mo I e o te lo la ta walo le fa lo ko po le center right ia ma to dia fo I o va nga ia le pe o party o
le fa mo fa eu fa tsa simla foi business ya o le acti o mo to ai pi to le tu tam ta o le extreme right ya o isi o va ngai sento lo na tonu in so lo le tu tam ta le tau a fa mo ye va ngai o le tu langa na le we ta to le ta o foi le la fa le pa election ya e over le miliona ta la fa ye e tasi te sima le 1 miliona ta la o le tupela na o le la fa nganga fo ia lu fa ngole pa lo tele so me se tofi ala to Hamilton e pelo tele le ile wa le fa long se pese milionia le lang langoina ia le intia na no fa mai o ia pola le tupe mena fa il parti fa ia vai ai pe ale mele ma le tu la fo no fo le tau fa ia fa li miti le fa o le tupe me fa ona na so so ni itanga tamai ia o to inga fa inga na tau manga na o sauna ai sau to no fa il parti no fa tu bela ia parti o le tala la no fa ia tia papa e te tauna yesi a vanoa o se tu la fo no to no fa inga malo tato palmini a loto matasi o mai ia parti ese o le se fa se pa election wa a o nele le patara no le national male act parti ma ri fa vai a pe ata to ono sai o le fa se pa election male alo le miliona te si male luta la ai to le to ma fa le pa no tele pa no te e na la pe te mai pa mai i tan no ina mo fa ia ma nei fo le ave fa tala no ai pa wale a to no fina wala mai fa pe a ta ti ele fa pena o la fa mo sui mo se leo o le tu ma lo le ia me fai ana ko opt fa ia sau to pulu sau ia mai to fa no longo ma a to no to inga finga na to ma vai se fel ta to pele la alue ai mai tu fo na tanga te ia le fi o il te mine to tal so fo sa o le ia o le si vai ngano i lo tal no anga o le fainga le unga le fainga pa lo ta fainga malo lai ti pe fo na ia fo i mana ia lena e ana le sa no fo le tama i tai fai pule ta te le lol fai o le pule no fo le a Wellington o le sa soi fua fa na wa tu o tam fa na o i nei pori to e ne la po me o na to te ne la o si fi auto i Wellington ya ama te dia foi ata o le Wellington region e mo mole upu Wellington a sa o la po ro ma na veli a sa wala na si dia o to Wellington ai sa ma ni te le mai e ma ne le maule le ona mai nei a tonu i tonu ale vai nga ta ona tala no fa ta sia i sui ta va a me sa ta to Pacific ia le wa na we fa le ati mari fa pe a fa ma le o tu pulang ta wo i tonu ia la e o mo fo ia ai si tanga te ia i mo ia o vai lo le ala mo mal tala mari e onu se la pa lo tana na ave mari ana le ave fa no to sa mo tonu isi tanga te i a ana no fo ila isi a mai la to pa lo te ave amari a tonu wa sa tonu ia mar e a tonu vai nga ia lan fa olementu e lima no fo e ava no ini ai se fulu lima tanga tan tawa ole mo to te le e ole sila me na va vai ma fo nga fo ile wa tala no ta pulia ele nga te nei polua ia tato va i lau te le no atunu atoa mo le anga iluma wa o te lope ole mele o to mana tu le pa lo tele fa sa mo e to tele yo tanga to ole pa ti e ta pi no to ta wala to ana tasi se la tanga o no te to no e malo wala to ya la ngo tu langa na ia tasi le su yo fas ia mai la to te to ro mai si tu malo te to e o le la na tangil tanonga le melen tu puni po te fo la va va i mo le anga i luma i strategic voting ne ia faingo fi na sao i tanga te ma lo rosi ma tanga te le o le lo la pe fa fia wa fa tu ne le se mai no fo ia va me fo le si no fo ia tato wo mo lo le mo tato lusi ia sa o le si va nga sa vai tau fo il pe pa nei va ia so va pe o pe se sili va nga sa sili ngi tanga te le o isi sa fa i lo ala to manatu sala mo le fainga o lato palota ai tarsia ia nga e mo listo le vana sa to pespesi tu por kalame nei fai po kalame fa pito atala no ato ai ma au ngani atu ma fa o yo ia tu tato atu no ina ia fa ngalo ia tau awa va ia kilani mele ia talu sia ia le leile le afo le tu langa la o ia ina na sa o le la tai sa o a mata na fai tanga o ese e le fa penale fai ni mea to ai o vale to ai no te le lope vai nei fai ni ne a fo in famsino
Wai me whai rena osu, I to inga whaingo la tau whape la o stress, ma mau me whape na. Ia loina na tau sua whai leo tupe whai cases, ia whaamsinonga ma. Tau si aune I o tūlanga na. Ia ai pe ole. Ole vaenga na. O isi vaenga, sanga mana I whalwhalonga mai toi I leo siringia fo te mai tai whai pule I tūlanga o loo. Anga I le malo, e meso le sa ta ua I Barbara I le whaawaunga o le so soani fo I le wha whai pase se o tanga tailunga o. Eo inga lau tele. 5% a le whai titi ai, le wo atu whai unga o Januari tau sanga fo. Ia mo tōna I fia titi e pasi, titi e no foafi. Ia nae pa al pase se. To titi au whatu I ala mele wha free e nei tangata mātutua. Ia wa oisi e tai tai awhi o ila to. Ia to tele. Ia tonu le ope whai mene le pālota sa vo leo sisi. Asa Winston. Sa une Winston pe free uma tangata nai le to ngen pase se. Wa le utoi tapen pena man tui ina mo le sfinga. O ia na e ona le card le o ia na le super card. Gold card le. La vo I po anime va popo I le card le fa to sine le pālota. Ia mai se vola tu langa le tam fai ia tasi se card fo ile te o satu nungal pasi te alu le train te alu le vaa. Ma nei wananta o e tele kau card ai alu o kilani e se vo le card fa mai o kilani e se. Ai tau na tasi le card. A mea mele fai ena te tongi na foi fa tau lo month pass po le alto inga fai fai. Ia tasi ala la pasi le so se mea te alu iai. O le me fai o lau mai mopen fai na fa popo e mo le vaenga le tono lau po lau debit card po le ia tasi ala o card ferro mo e na le loatua ta I o wale wa tele ana o le ta o le ai fai le te wa ta tu se lau tupe a tiri ta alu no pase se o le possible le train le fo afi le fai sa le mana ia na swinga na o le o te fisidi o pela le la po politemi au te lola la tau va ne company le e ka singi po le company la mo con kala te mo le snap le fa nga ta to la ni Wellington ia o le ta fe tau fainga mo fa to sina company po le la fe feeling so po ia mo con kala te ia wa le la le nen pisini se isi company la ia termine pe fa pena le tasi de ka na New Zealand le la fa ma le ia o le foi sa sia le tu mai tai fai pule le Maldives sa se fono tanga sa Maldives io o le no le tele no tanga te ta fa o mo honeymoon te lo e si fa propongo no in Australia o nana o ele io mai fa mai o le moto le o se moto maulunga tele pe fo tala papa e tai pe o le tele o moto maulalo le ta to vas pacifica ele maulunga tele ai sta mai motu a le to tele o tangata nai no foi me lua se la lima se fulwa fe tangata no foi o sa mo e pe lu se la waf ele termine o ava pe na o si o te ro to tele tangata na lo tangata la sa mo termine ai o la foi va e to fa tele le avo le motu lo no winga e va tu nei tanu pe o mene tanu ita ia o pia a reclaim ia na tanu la ia fai pe o si me life tato vai o life fai ia fo I Saudi Arabia mai si no una le fa botoi tanu mo mai tai e mele de sami papa ia ai fa tunga fali on me la te ate la fa mai o la tau fai si fali mo le to se la wa fitanga au New Zealand te lo tato la fa no ale tau fa wa fali no fo tanga tu wai o nga yo tato tele tu la fono le tafi fiele nga fingo nga lu mana ia lo vai tu le por Calamity TV and po sa interview mo le developer mo o mana fata tiele la toata o le fofanga e fa tupe la tolu fo mo me fo I faleni ai tu ai ono kanga hora tu ai ona watu le approval le fata nga fa wa hapia awa ol mi sta ol vai ngale ai fa lo mele vai ol ale mele le to ta fiele fa yol ngal ole ma ol manatol malo ina ia vavel fa fa ale tu ai I vai ngale ia tu ai lo le ka no fa mai ola e mo na va ai pui la to wanga lu ngam fa so longo la to fa le lai fa ai ta fi ma to le wo I tu pe ma I le fitau ia la wa me na le e fa ina le malo ha le pisa tanga te tuai te le malo ai le lo faingo tonu I tau no va e po sa ol fa tino ngana to o man te tala le malo le fo le management consent le tula fo no fo le ina ia faingo fie ona faia
ia fo ia approval mo me fa tanga ngai fa woi fa ia le ai fa ia la van ia le la o mai ne e papua ia Maldives o sta mai mutu mo la ai fa ia la tonu fa le tempo pu ia mana i te le simi tanga fu fa no no tu tanua a Barbara o le pe o le lona lua po o le tamai tai lona tolu le wa a vea ma tai 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 fono mo tu komiti tupu o le mele le i papa o le Samoa ai va ia tu pe New Zealand na e le stamai no le ai pule ia papa e que tai fono ai ma nei o la fa mai to telefo yo o moto le tapulenga fo le Commonwealth no le sa wai il fono le ia ai voto mai ai atiti lo tanga ta pe pola le moto sa o stay le sa ai le lo si le ai ma le te le o le ia o le fa ia fo le ia ta to sa mo ia sa ili malo na mai ia ai nga la matanga pe tata no lo ai fo ta si va di mo fa solo mai na o mitia ma to yo sa ili mai tu pe so ni ai sa mo vai yo fa o mai te miti yo mai nei o le mauana fa o te miti mo le lenga wen yo le la o le fu la le ta to ai ni parlamento sa mo an sila le woni se furu ro ya fai po le pacifica la ia ia o le fa solonga o tal fa sil pito ne ia ta to ai ya o fo yo afa nai sa mo le nai ton ia sa o le io Philip Taito Field ia lo man wa wili nei pe ia le nei una adu to no fai minsta a to so minsta mo nai Pacifica ia le o sa ni pap ia te lo ai minsta stay mo ale minsta ai le in revenue minsta le finance ia le o sa fa ia sa o le to se e fai uma tanga le ngana to fuanga to pe mo mia na avelo le tonu le treasury va vai le treasury ia la tu mal minister tu va pe ia pasiel va ngale le pasiel va na uma le tu mai a papa mai ia va vai o pe fa fen va lungo tu pe nga ngala na papa life ia la ngai la visi te la visi in the fie fa ia papa nga ngale wa le pisa le tu ngai tu se la miliona le fosi ti ai tu pe le alu contractors el malo a wo le tasi te si male lo pilion la tupelo fa alu tangata ia contractors ale te va etu le poti ale public service association le wa mai wo o se full fit te si male tolu fa ti tangata fa ngalwen lo no wingala o le mele te va tu o fa ma vai mai tangata na mai ngalwen ngai ma lo la lo tung il malo ai mai to fo mai tonu contractors we vai wale te mile te whainga luanga ia o le tongiana iai. Ai alu e selo ai lo lai mo mia o e lai le leo talent. Toi mai lo leo ne sau leo mo lunga lo to. Ia o le fua le alu lunga to ngā tupe. Ai pe o watu le vaenga na o tanoanga ne me tau tupe le na whainga. O le si vaenga ma no atalo whanau longa mai o mai le whata ita inga le tūlanga fo i o le tau soifuang mai e Barbara le whata ita inga o le maliu le na whaitalo ai nei o siona te ia tau vole le fala vlavi fa pel fala vlavi ne le sa tu tanno ti fa ila utala fa pelanga te wa le te ni fa tala lo fala vlavi ale tau tu le to almta pula ale e se te vi se u te mi pa na fa ilo le o le si upuna tau na su a o ye to no i wa o ina te wa me tau tu per malo tano langa mele me o to te no fala wa o tau si a inga se e ma ni te le fa mo longo e ma ven me to no le ta wa o ta to e le fasilinga vo ye ta wana ye ta to tupi ona ye ta to fa la ia pela le o le e o sa le fa me si tanga me si tupe na i fa ila e se al su engol tupe fa ye le maliu a mai mo si tupe nei o tu langa na ye ia me se pe o le mulmula to i mo meo recommendations po photo ngo ia mai le so enga man sai linga le commerce commission le sa fa ye pe o vai ngai mulmula to le tau le soifuanga ia le semta puni on ta po level na ta si vai ngana le tala no le tau tatu soifuanga le ye nei ia o le na fa le si le longa le commerce commission le fo tele mata no to ima savelina tam fa ina ia fa ma o mole tele o for your recommendation ya pola to for I la fa tuna va tuna I talia e tau fai e pu le ai
le fo so na faingo tātou he lau li i tau o lolo i ni. Ian tala no le te mine o le over le 50% le a fo i le CTL tau so fuanga New Zealand o Piritani le te mine deve vesi nei an melia ele tūlanga o tupe ma ia se fultesi ma 10% la to ia Amerika ia over to fo ia se fultesi e fo i percent la ia la to le tau CTL so fuanga e mo ia le o ita to ia le fitesi ma le lo no winga o ta to so on to ia ia sa o le e pa ta to va tu la nga le o ia amane o le la o anga ia tu pa ko le o ni le amatele felo inga fo i amatia le samingo le limas futa sanga talo o na fa vaile Wellington Samoa Rugby Union ia o lo tai fo no ia kena akui ia bisi fo ile la to le fa ingol va so ni na to e fa pe a e matio fa ta si ta no fa le ia mo le sei to fa le si por kana me mo tan noi ma na ia fa ta ia sa olinga le na fa mo ma ia e va nga ia tata noi la ia e le fa te to le va mo tato por kana me la vai foi si ta me se pese fa wo to la ia Auli mai o maua pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa walai o na le maua sei unga O loto le tutu sa walai o na le maua sei unga O ai e le poe wana upu e se ina dia o e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musia ita o le fui bine e ona Fai mai wai musia ita o le fui bine e ona Sa wia tao Ta eva ne yo Peta te no fo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma salo funa Pete tali tonu pe ata sola I maunga to e fatalo fatule tata o fafonga ni tai au ia so ni na wa si tam ta puna ia o tele lo pola se to lango la o nei le fainga malo le tono Britania ia le ua fa ma vai le stress ia io o la fa lo to la ia tanga tela o mo to o ia le faina fa linga fa pe o to les for really for Moses palmi fo ia o la lo tela to no la to fa por kiki le parti le pale malte mini ala o fau a wa mai se la ngono le tuanga e te tau na tato ho le atunu o toi fai palota ia awai e le o mo se tasi le tulanga le nei o to na o pe ava vai ne mele tu pu Britania ma o ele le recole ai o le tau tu le la to le ele te mine fa pe Australia ia le umiana ro tu le ia to sui a tonu atava I ne mele tupu te no forma o ai me tupu le lalangi nei I fainga malo a tato wa elemento pu samo fia masino tato tari afta mo se vai tato wa malo America mele nei tingan fai ina ala fa mai Donald Trump o mai ne fa mai di fai ai o tu ia me visi lei le fia ya Paris ole fa le o palmiele nei momo
ya mi o fo ne fa de ki ai te lo ai nei te te fa ngol ngal pe o le winga na o na nei le fi to te le ma vesia ala foi fa no longo atu e to te le lava lai pe e to lango lango ina ia Boris Johnson la to nunga i un to sau ai to ya luta mo il tawanga le fa o le mela o te lo ele tatai a tal fianga e le wa ava i bai sia tu pe ni lo pola mele tu pu ina ti le le na ni o te le e o le tu langa na e wa lai va mai o la e te fa o i fi Caribbean e le mo lo na inga lai ma lo ya lo inga la le o fa tala no si lo to fo i mai tu a lui yo le songa na te le lo ma le pela ye ne lo le si mela va pe e le si mela tu le to mai tu nu i ola ite tu mo to te le ai si la e fi ye a to tonu ala i le lango fai pule i ele o ato to e pe o to nga tu langa na de o mo a va pe e mo ta to ne New Zealand o a fianga le mo i per tani e a fia to mo ta to e ta to va i le tau tu pele ne mo tanga tala ta to la o per tani o te mine o le mo to ta ai la ki mo o loye fa ta o to o me ne le o lu ngar tu pe mo a e pe o mena ya to fe la tanga te fa mo mio no sia pombu o me tau a fa pe o mo sia ku isi no fa ta o per tani na to la na se le te mine pe fa pe i ta o la to fo tu pe bon tu langa na o ni ta to va i po la me tu pe o tu lam sangon la so le o fo isi so inga fo na mai le pe o kisi ma se o ye la sa o le na cha wa ia va samana ia Winston Peters le o to mata na to ba ia fo i no fa tala no anga pe o le la cha pena to mo fanga palota e pe va tu le sa tali e to mai tai pale mi ai ia na sound fo i pe o so fa ia le pa i la to fa singa le sa fa maulunga ia ma losi o pua wa sana fai anga ile le pa mai o le la ta ia la to o le meta o le apartheid o le to inga fainga fo le na fai e o pa la ngi fai Afrika i sauti o isi ale o le mele la o e de usila le tu se ia o le o te ia o mai mo makauka me maoria ai se fei tai o maoria wa sama le ai pena pa wa le tanga te fai tala maori wai o ye volonia pito maori ai an fa po se palangi le foi el mele o le vana te le ale le tala foi ya le la ya la tala al palmio no foi no siringia ya la puto foi ye che sine mai ya na auto si de fie wo fo te mo la tai palota pe o tala ni te mo foi ye si le ya wa e mafia te le ya winsel I tala fa pe ai mi tau immigration ne o mai ne mo tanga te ne o le la le hinga le nga ta to ma ya o te mine o le mo mi tanga to te le nga le nga le tanga fa nga le ya ma ya va nga le wala nga mai ma o li wa e fi pa la nga la o me la le po le ne ya le act o la sa le ya le se o sa o act fa pe le la mo uma ta to pa lo te ai sa lo to no Winston Peters avelo le va semana e si pa lo te ai fai te o mai fa be vole o Winston le ai si la o pe ma te o fa ta si mo te sinda ai o te ar vole o li o te le vi ya atonu to inga me na o tupu de ne wa a matana ta to fa no fo I tala I la to ia la por kiki a matana fa tu la nga ku ia e to inga polisi me nga I fi no nga ia wale to sang fo ma lia to singa I sanga ta fai tau fo ia I mai pe ana ole mai le amatanga Winston Peters ana sa o mai le taimile sa ile e out to tono le national ia semanu o ia pale mia mai se taimio na vai tau o ye taimina o e nei sa ia le tanto nunga I on pale mia ia pe a o taimi malolo ai ia langa winga ia o se pisi sa wa mai o le fina vale isi taimi o le ia mai tangia ia Malaysia me la wa taimina o paralangi e le mana o la vai sa usista ngata le o se paralangi sa pule la ia ana fa pe o le taimine le tano I fanu o le vana Safia I o le taimina e mo ia la e ia winso o toi paralangi ala e alo na pito maori fa mai le taune sa usi ia o le mena na tua ia sa o le taimina e o tangata le tele le mo le debate ma le for fonga le oratory ia pa la vea no
si taimi ma malo vale ai. Walen me atun lo tan lo po esa fa lo ngai le tu taso Samuel. Sa ma le fa si so fa stata ma le la mo so mo na tu sa ton ya ton la le la tu. Ma vo se fa se interview ste. Se yo fa si o la mo so na fa yo la fo ma fa pe a mi sa mo na tanga tama o. E fa ko ya atal tama pa tal no yo pe yo fa na. Mo ia le sa tato va ai nei vai aso nafi ia o whaatelena solo te e al vaenga ia la o whai whaatoanga o na o le fie a i o le tau le tutongi la tau mai i kasa por ka pone le e al watu mai la tau whai ngā whaapisinisi ma la tau a tongu e mane le ma si o si iro tato pokala me lumo si tau vai se ava noa mai le ministale nga whatonu ama le vaenga le tau mwhai ma mai se ta i ol vaenga le pe mai fo se le avo le shadow minister mai le tu ngai polano ne ia va ina ia tato mala lamba le fina ngale pa wal mele tata i lo tato to telefo le tinu o le si vaenga le o le ma o le kasa ona ia o la fuman ia ai a fa tu mai o le foi matonga le ngai fa ia le mana o le malo na o mana fa se ngalu fa tasi le malo o sui o fai whatoanga, o tangata whenua, ma pūlenga no, tama whai na ia mō se tasi. E whai masao tātou e whai titia le kasa o ona le alulunga ma wha tile le vevelo le. Ole, ia ai whai whatoanga ia le talia la tō le mea na. Ole ala nei una whai le te e len tātou. Ia nāla na whai le tala le sta o whatoanga le ia e embarrassing le mele na tupu le tō tele nisi no watu. O fa pia sa le tau fa ina tala tau na e diplomat fo yo e unga me fa pia o fa ve sia me a fa pia na ma ne va ia tia fa fe tai o na le to tele o le alu fa na le me va to o mai o le mai ma tractor mai ma pasi ma lo le tele vo yo me e tau ana na fo ma die ma fa no fine mu ia wa pe o le me le va ia choi pe o tau o fuala au aina mo fuala au fai sua ia na pe na halu tele i lunga tau soi fuanga le i le fitu te si ma le lua pasene ia pe a fu atu lai te walu stai me wale lava fo ia tau ma fo baati le le alu i lunga wala tau mata ia yo te loa tato la langi le ia au wale fai e le porkala meno ko talu ni ma e tele atu na le utata no i mo fa o ia le su ngana na fai stasio o scientists researchers pe fa fe na to la au ia va vele tu e va de o so ia mo o to mai o so to no le tau ma fa le la au le o le vela ma fa na fa ia tu lo fa o ai va ila le o la o to no e aso de umia ai tele e la tatu no e se tai me de to mama ai a mai le tu ai nga fainga le e to o to nga la au ese i le la ia o le nga na fai o le vaenga fo le ia fito le me le la ia le ma o la au ia le va le tu a pe ha le na se me po le wa va me to te lo la au ia no fe lo le me le tau fa ma va fo ona wa pe o le si po le nga o le pe ia la o le tau o fa tu waina to isi o la to fa to anga ona e fua i le taimi e fo ile ai tau e ona sele ia au watu wai fo i ona o le tōlanga o timunga matawhenga wai toi whaaleanga o mai la tō. A tonu ai e wana whaie me i lai whaie si e tuto walta mai la au tonu o le potu lai mawhana e mawailau. Mawailau tamato. Ele toi a rue toi whaata. Ai sa o le leia, misa. Ia wai te no whai nama ma TV ma vele le wau. E te le tawalu. Lea e sa o le leia. A fi iPhone nga ka wa ka wa le apu ia na ana me na tau le vai va pena. Ia wai pe o le tau a voile ai Lucia ia ma Ukraine ia pe o le si wa nga na. Yo o le wa mata tau malu a wa fa le anga e fo i Lucia ia malu si wila ia elitisia fo ia. Kesi ma me fa. Ole matua ia a tam tatana no me yo na wa mata mai me ni drones ia tu e sia tu fai no fa nga me ni mai fa le nga fai tau sa ole wo fa nga ni kamikaze ole upu ya pani le upuna
Si te mo tau fo le o mai lo le yo o le au pai la tena le ava le ai fo i Japan. O le mene fai asa wa fa sa o le va le ta pe le mene fai le wo tawa ala tua mo te tua mo le mo tanga te le ava le ne la o fai ne la drones ia e le stanga to ye au fai ngo fa pena e lo tua ma le pe ya ma le o fa la to te le ya so i fu yo ma ma te le me o fa le angai e o la lai tau vai la to e ni me fo i fa fitau ye lungo le langia ta fana ia ta fana ai pa o la ya pe o to inga tau na le fai tau ya tonu e lo af e a fie mal tato pa ne te na vo i me le tupu solo nei le o pe o Iran le sapalai mai drones po masini a file ole mena le te fsidia ia o ia Iran i la lo tau pulenga fo i la rangi a woni fa tawoni o lo to inga le pa la lo sanction no ye lucia wa le fa tupu misa a fe pe o ia o lo no winga lai o nei to a faina ia Iran alena e te ia wo so se nu au ta fa se taua mai na o to veni me tau ye ole an tu langa nei na lo ta lo foi te lo me fa leanga o no le o le fa ma lo to inga tanga ta fa pe te ia wo tu fa tu pul fa la ve Ukraine ia lo se me tau o no i ta to fa le tonu e male no fo file mo le lang fa le tonu e male tau so fuanga wa o le ta ta no le ele inflation ele ve ta to a le si ma fuanga le ono le tau le o le sa fia mai fa fo le wheat le mai fa ye le sa mai si me mai tonu Ukraine o le kasa o le gas o fertilizer ia o le fertilizer ia o le benzini o me umana ele e sa fo ia Lucia tini lo po le to inga fa inga va ve ona to fo ise le pe fa file mo le me le tu pune ia ise lo ngo le putin to a sa o le ia wa e tu a ti le na fa te o le fe mo fa ngale nuclear a no fa la i putin fa o la me fa o le sa pe sa tilo ile ia Kim Jong Un fa pe o le nanga pe ile se e ono fanana me tau nuclear a le vai atu ele ia pe o Putin ne pe o te lo poto voi ia Kim ele fi o ti foi ma le te tu lunga fa pa lo ele se soltato to ya no ki mo ia la titi na tsana ho le fi va me al Chelsea una i o tato la langi tu langa na ia va va atu fo i ono le uta po la langi ia va va atu fo ia saina ia Malaysia o saina ma i Taiwan ia le tau fo sia tu fa tasi te yo pena e mai mo ile a fo ile la to fono le na fa nei ma le au fita le fa malo ma fa ni ala fa tasi uma vai ma sa vali ele mo se mete ve tu si al te mi le fa ile vo le tu malo le le tu ta ma ta ile ta fa mi sa vali va ko si pa ele na tasi la ina va bia ele ulu ia e mo to ai sa o le ta ma te le mo se me ia na la to fa ma ni fa wa pele si ana no fo inga o le wa matana tala no o le tangata pito sili le na pawai saina te mini pe fo ya Mao Zedong te mina o ye Mao ya le utu la me ni fo ni tangata ya le lo foi maltala o le la tam fai e le tauna tu o mia le to fa tasi o Taiwan mo saina ya lo ina una fai le tawo i le e la wa vai de le me la fai e Rusia ya Ukraine le de mana o Rusia to va tu vai ngo Rusia ina na ta ape momo e o tangata la to o nu o la to nu ni e le lo fa pe ya lo fa Rusia o le me la na le fa ma to ya o lo ngo le si to o me le va e ta to pe le fa tu la ngo le o le vale sa va va tu pe sa fa se sai le linga fo ilo mana to tangata i o Taiwan ia ai pe lalo i forceful pasene la lango le to e fo i ba i saina ia no winga o le to tele o tangata la e mana o tu to tasia la to ia ai pe o se o le si mena va to fo le pe pana fia masanga pe o la su e ona ye ni pe to se fulu mon to pai la te ia inisi sa vem pai la te ile militelia Australia o Britania le na o so sonia o te loa o lo i mai sinu o la tola na
Ia wa a fatu le tongi a o tu tia miliona te loa ki whai a onga. O le ana utali tu inga fisirina. Ia. A wa peo o ele maulalo tongi le mele te ia. Na ima follow up peo. O te le oro e whai se taua. O leo te alo kulingi tanga te ilo avel vale. Ia na olo le e whai ala e mole tu. Ia peo mena la ua mauane ni teimi nei. Ia la lau whai po lale me tau whai. Se whai unga e whai tanga te wha peo. Ia o le sa olo tonga le e tatu. Ele se mea lai tau fie fu a whape o iele tō mai te aloi. Ia te alua o e whai. Ia lo mea lai te le tupe. Ia mele si mea lai watu e le whape ai o se mea o lai wha sol tu la fono. Ma wan pōle ngona watu e ni wha mamonga o le tō mai lea ma watu e wha matalanga mai lo le ile whai ngō. Ai e fiwa e tau fie a tau ele mele tupu le tau ole whai nei le tata no isi. Te leo me tau e se leo watu Ukraine o la na wai loa la toto inga teknolosi le wha mai me tau wala e o vai ili lem titilo ia. Ia on mea nau te loa lai popole fo inu tele e son avatu e me tau malo losi atu ma ese le teknolosi le wha ue. Ia watu lo watu talai ai wawai po a alfa pi ingo mea ma maula to kopi ma Ta o le le. Ia, au le wawai atu le fwai numero fo iyo tangata sa ili ni ala to ngā luenga ua. Le wha moe moe benefiti ia pe leo palas. Mole malo ala to fifi tele la to vava e to leo whai titia numero tangata lai e tania benefiti le teimi nei. La wa amatana mawonga luenga nisi. A vava ai fo lan tūlanga na e le tupele la se fe mai le ve a le ai o il to tele le tata vai o le tangata lai no foi falta vale no foi ta vale e tau na fai senga luenga ale ofisa. La la me fai nei tangata ia le no whapea. Ia le fo ila wala kita tau o le wota o matu tau malulu le luanga ia tu al tein tau mafu ia o ni ia so le ma lili tangata. Ai pe o le vainga na le tau vai o le tau fisiringi ia fo inisio numero mfa momonga ia. E ia le si vainga na watu le li poti pale mia le na fato ese le pale mia. E le isao fa momonga na watu ia. Na fato ese le mo le tangata le va ia le ofisa. O se sela na wha nganga numero. Io me wha pia e maole tala se pale mia. Ma nia tele tūlanga i. Ai mō muli ai. Se. Tui whato e se nia. E o tua ngā tangata na paole me o le wha mawai. E ne sia o ngā utau wale atua me le pale mia o le sa o le sia kingo numero ia watu nei. A o tatana o numero ia. O le na whanisusu anga Public Service Association. Ala o whaalia la tau so fitu te si ma le tasi e pe tolu pa sene o whaiti ti ai tangata whainga luenga a le public service. Tu so tangata ia. O le ai whaile tala e fo ia le a Laxton. E o mailo tonu e se to tele o tangata le public service to tele a. A whapela e fitu te si ma tasi pa sene la whaiti ti ai. O lona winga. Pa wale me la to tele le teimi nei o tangata whainga luenga le under contract. Tangata e o konkolate le tele atutum. Ne a wil to se lau miliona leo whapo. O lono winga i fōringa mai o to tele tangata le public service o ese mai ngā luenga. Ai o to e mai tonu as contractors e mai wha konkolate. E wai tele e lato tongi e mau. E o loinga o le tūlanga na e tonu wa wale malo pe wha whiana fō. Ia pawale a wale la ulo e mwhaya o na nofu tangata i. O le si o lato tongi. O te lo asi i fō i tongi o tangata i tonu official malo. E le mau atu tongi le whainga ruanga le au konkalate. O atu tele le au konsale le nei, se lau tala li tūla. Se asa e mau tanga to public service e o so inga tongi na a. A ave le limas fulu pe o le fitsu tala. O nai mau lalo mal se lau tala. Ia tonu a wale wha pena, tonu wa vai fo ele. Ne malo, o to inga mta ukuna na UFCC le ni a papro wa ele wa wa ia o te lola e o se la tu susu inga po la li tūlanga le ia. Ai tonu se sistem mo mona tala noilo i tūlanga na. Malo. Sa mai mo le talonga le tua Samoa. Ni ai te li mo se ava no e matamata. E alta alonga. Ia. Te lo longo na umana e tasiren longo na umai le umai moa. E pa wale tūlanga tau. Lale skona ia. Ia mai ono sifulu ia. Ono sifulu ile ono. Ia. Ona sa tili ale mafofofo ile ona fu yo tala ta fa longo ai mai o tang malele ia e mo ta ita yo ta lo fa le tele o nei mau fa mtala fu ta to fa ina lo an tele lo le tala malele fie ia e pe
a whai o tama pito le leia ia sa ta alo liki ia a tonu e tau te lolo pala alma fua angana whane tonu ai ia ai whawhetai na ia tama tuu Australia ma New Zealand te leila tautu ai ta alo mol tātou atuno ia le tamu whaito e tosto atu lango o wele fifi te la pili ki pēna le uni wai malamalama tau malamalama i tu la fono le ia ai e tau ai tangata au tāpua e Samoa na ono sae ma a awale nau na almalo ai whatau tau no atu ofisi mai ma whaia whamalo si molis te alonga e ole sao ia ne ila tau la no Avestato mata ile stalo ngalasi Avestato taxi ai foi io whamalosi na whamalosi ole golf afmusanga le ale Manea ole vaenga le utatoanga ia tuae a foi ole la fa tato fa silanga ma va tstemi ole so ta o tole bank account number le vola fa tato post e lungo tato Facebook ole litio la vala to ia ina ia fa no to ta penanga ia ai mo to la ta polo ia fa mo la ka le ole as fululua afals fululua ele fululua November ale afals fululua ele o uli ole stona ina ia mata tato ta longa i shend ai fa ma de la o ana le coordinator ni tato po kalamea e o mantal ta no ni so la golf so wale tato felo e ma o le sau sai dingo tu pe fa wo ia ta alum fa no pe un tano va so le e ia aluma fa no o le academy o lo ia ne ele au Wellington le o tau va isi tau va ngai tonu o le motu i matu ia pe o fa mo na wa fai fo ia lo fa na ia tato na fai ni o ta longa ni ile ne fo i vai ten ia wai ile au mo tato wa va no ta longa le ko flanga fai ya sin tang ta ai pe o tu langa na e si temio na mai ele o le lipoti ia au tu langa masani ia limas full ta la lo e telestala ia tato tal no la ia o ma fai tato i ti te muli ia ai po kalamena mfointu fatsia nei aso mo vo se sia minuto tal no vas fo ia termine ia to faso fua
usita i le atua i lau fai una le ulua i tangata na se le wha mau aluna na o mai lea o le oti i le whau tauta fulea le atua mea uma Vai mama o Ionisi la fia tangata fia poto manatu fia siliwana o Ialava fia malo si peina maaya o ele tupulanga lota saula tonga nei male mo ile taimasa na o mai lea o leoti ile le fauta uta pule le tua mea una pule le tua mea una pule le tua mea una mea una Nei whawhiwhianga nei vaenga ia o le tae au i na ua whane minuto o te ele tula sumaratasi ia i le tautua ma le au nanga le tātou ala leo ia le tasi o ono te sumaratasi whamo nei vaenga o le tae au ia mātou teo whalofa mwhaatalo whatuel po ia maurunga le tātou tunu u ia i ona tūlanga whaalupe le nei vaenga o le tae au ia māloro soifua manuia mālo foi le ono sai māloro foi le tau hata i au ngaluenga pei o na māsa nyai Ia mātou te whaatalo whātu le nei vaenga o le aso, e lau tāpo inga sā mō pei ona iei le nei aso, e le nganga mawarunga ia o lo solonga le leipea porkalame mo o tau le nei vaenga o le aso i au ngā ruenga pei ona māsa niai. Nisi foi o i la tau ora pe na foi ona i whaafia ngai mo le aso mālo lo le nei o le tātou leipa tei pei ona tātou iai, mālo la vole ona sa i ate o tau. Ia, o te lona na ua mai at fo le tātou porkalame pe o na iei le whaatala no ina ia na fionga le lipule ia afmsanga e ngāta fo i le tofine ia Sevelina le nei vaenga le tae au ia ua fo i nisio vaenga mwhai o na longolongo pui li le tātou tunu u ia iei le nganga mawalunga ia sa iei fo i se vaenga tāua ia em so whain so soani ai tono tātou a inga le ngāta fo i le ngaruenga pe o na whianga iai ia ua mea o lo tutupule nei soi fuanga o lo tātou iai ia whaapere nei atunu o ni usila o lo tua lalam papa awai ia ile nei vaenga o le aso. Ia, lea ua mai a mele tautua le sunga ia tu fue pe o na mātou lua tu le tae au na li la ia o na tu inatu lo le tātou puklame pe na tu inatu Savelina ngāta fo i leo le fionga le lipule ia le o se e mai tātou no fo le tula suma le tasi anga i le tula e tasi ia o le tau au na le nei Jeremia tapu manaia le o le a tātou whaafsanga i mo tau nei musika mo i la tau o lo whea ngai ma whea au manga ruenga ngāsa fo i leo i la tau o lo whea ngai maso ma lolo ia ma nisi fo i o la tau o whaini a la tau papakiu ia whaaftai lava le alo whaaftai lava fo i le anga lei ia e le ngaka mawalunga ia o lo so longa le lei fo i porkalame ia te utau nai whaafisianga mo o tau le nei vaenga o le aso ia nai whaafisianga mo o tau ar ngāti fo i lea ia o te whaatalo wharoi fo i nei tātu tama ma tina ma tutu o lo tātu tunu ia o lo whaapena o na tapu ia pe alo whaiva le tātu wala leo
mo le atu le nganga o le whaamaloa le tāpua i le nei vaenga le aso. Ia o te lo nau to telefo i la tau na ua maua whamtalanga le tūlanga le tātou au le tō Samoa pe o nei leni vaenga le tai au. Ia ilana ta alonga ma le au le na e leni. Ia leana manu mahaloa na nei le tai au i fitu suma le lua. Ia a o e leni ia sa maua la to o i wha. Mana ia tele tūlanga le ta alonga. Ia tātou fifia whaatasi. Ia a tātou ti ngāfo i tātou ti ngāfo whaatasi. Ia tātou fifia whaatasi. Ia o le nā umana mahaloa le tātou au le nganga mawalunga. Moli pene nganga le whaatai. Ma le wha mahaloa i alo matama whanau o le tātou tunu. Ia o lo whapena ona tau ave ina le fua o Samoa i le lalo langi atoa i nei meo whaanga tama ia malo ia te o tau. Ia o le ato vāre tātou porkalame i nei tātou pipsengara nei vaenga o le aso a vaea ia o le ai nei vaenga e whaatalo whatu i mo o tau, whaatalo whatu ia i le tinaia maota a whatia mose o lo penor mafuta mai i nai fale a lili. Lei, whaftai mafuta mai ia whengau ia sila o lo penor mafuta mai le nei tai au. Ia. Ia manisa i la tauna o lo penor mafuta mai le tātou ala leo a lo whātu mo o tau. Wa wha ia sina vave le tausanga le taimili nei. Ia leo toi o ke topa November, December. Toi lua masina o na mawa e a fo leo le tausanga. Ma lor folau manuia le tātou tunu. Ma lor le onsai. E le ngang maulunga o lo solonga le ripe por kalame. Wha ngā solo tonu o maota malawa mainga. Pena ora mafuta mai le nei vaenga. O le aso, wha talofa, ma lofa toi mo o tau. I le nei vaenga le aso, ma lor ngā rulue. Ma lor le tau atai. Ma lor fo le ono sa i a te o tau. February, March.
Setembro, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. 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 Silva, sanga teu. Nei whaafi fiangara nei vaenga o leo, nei vaenga re tai au sumar tonu minuto o tele tula sumar tasi. E ai whaatalo whaatoi fwoi leu sai a fi naunga pou niu sengi. E ro pena na mafuta mai ia aua te pole umata. Umata tunau pese ese anu sana lindi samsama. Ia o lo whaatoi ma o tau. Ia o lea le atam whai su atu. Ia ona tuina atu le lungo le tātou porkalame. Whaatalo whaatoi fwoi ma o tau. Umalava. Lo pena na mafuta mai nei vaenga o lea. Wauli al tūlanga le tau olo iai mātou i nei. I Porirua ia ma Wellington o lo so lo ngale lei pea le tūlanga o le mana i o le tau e vevela e la ia ia re tama isa vili ana Wellington e le mwhaina vesea e te whaalongo atu lava ia e te maalili ai lava nona winga e te tau lava ona whautoina i la tau o lo pena o na sia mai tono Wellington ina ia whaia pelo o fuma whanawhana mauto tini ia ma vaenga umalawa mwhai ona wha ma whanawhana ili tino ia ono ele i maua le sama Wellington e peona masani ai ai a ho'olo fo ile taimi e ma nai ai fo ile sama Wellington ia ona matua i vevela fo ilea pe ona iai le whenga i lo tātou tunu wha tālo whara fōi tātou ave taa vale ia iniso i la tauri nā ia wai mantua ngaruengane ia o ngaruengane ia le mwhai ona malo lo e o ala tau e whai ngaruenga ia e mwhai ona kawa o pe fo ile le su e ia la tau to tongi o aso po le tupe o le aso ina ia mwhai ona maua i la tau ia wa o ngaruenga ia ele mawani livi fo ia pe o ngaruenga fo ia masani tātou whaatalo whatua i fo ila i le au ave taxi ia o le vaenga le combine o le vaenga le au upa ia o le si vaenga le i le walo vai fo uto tele ia mau fale ta vale fo le ia ia mau ta vale la passe se fo ia ia o lona winga whaatalo whatu mo o tau mato tele tatu tunu o le nalo whainga ruenga ia manuia tele ia tātou whaier tala vo le whea tātou Samoa manuia masa salongo le iaso ia wa le lope te ua fiki atu se laki ia wa le lope te ua e tutui na mo le whaatata i ngol ta malo Iosef whare nai tutui nai nai le real nai tātou i Wellington ia le lope te ua luatu se mai whamore se momoni atu hau porporo ia la ia wa mau ai lau lua se lau tā la ia pe o vātu fo ia i le nei taimi e lo o tūlanga malo lo ngaruenga o no winga ia e wha pe nao na whaile tūlanga ngaruenga malo ia te o tau wha malosi malo le taliti ngā malo foi ia le ono sai a ngaruenga lo ia o tau wha talo whatu le tātou whare ta vale na le tātou oi tātou ta vale ia la pase se alo fatu tatu au onanga mo o tau nei aso ta fa tore nei pese ia mo o tau pe o nei ai nei vaenga o le aso Silva, sanga teu. a fa pe e fiu so sa unga ruenga siva ma do tonu na tatu siva ai mo amatine ai se la mai lewe say la me lewe ale on to lean to see ale a fight fini to how far we ali yesu de mali oli malo vito
Fayanga, hawela me. Fayanga, hawela me. Fayanga, fasua sia tama. Oye moinga afa amai. Amai se lo tila le le lava lava le lo me. Le apa apa. Oye lo me phone where lo mai se mana me. We saw illuminate, solid to illuminate. Awena, alaina, asola de mataina. Tunele, oh lo me, lo me, lo me, lo me. La ubele vai ngocho le lai le tama fucha oje jojo selili sama sama yo bakaf e faile mava ole alofa Afai ai mucho Wene yola Ya eilo Ono Manganga Uma ona fai Wacha Wachala Okche chota selili sama Mayom Tafa La faila Foyele taya I ave Olela Nama chala Lona funga Ua ulena Malesinga singa Mau eia Teia so uma e foi uma leo mai a utofa a faila foi ele taia I ave olela nama chala lona funga ua ulena Singa singa mau eia te aia so uma e foi ma leo mai a utofa vai lema vai longa se lo fa
singa mau eia te aia so uma le whainga leo leo ma ai a utofa a whai la whai ele taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whainga leo leo Ma ai a utofa La upele Vai ngocho le lai le tamacha Oji jojo Se lili sama-sama yo otafa to see aina le asoa le lupe ua le atu I ao te aroa
Tama Samoa ua whaangalo mai. Tama Samoa. Nai whawhiwhianga renei vaenga o le tae ao ina ua tasine me inu tōna awhale tu la sumare tasi. Nai whawhiwhianga mo o tau renei vaenga le tae ao ia a o whianga i le tātu o tunu o i whainga malo longa i to tono ni usira nei. Ia ngā tafo i lea ia o nisho i la tōro pena o whianga i au manga nuenga pio na maasani ia io. Nai pespe senga lava i whaina tu inatu i tono maota malawa. Ia wale whaafonga mai o le tātu o tunu ia a wātu langa o nisi whai o la tau. Ia o te loa lau whaia la tau mua ngā wāo wātu whaafonga mai la tunu. I le nei vaenga o le tāu whao ngā i laso malolo. Ia au hao lewa ia tu o le mana ia mele tūlanga o le tau. Ngā ta foi lea ia o le mole atu foi le nganga le wha malo i la tau umalawa pe o niso e ka le sia. O lo ia ia la tau fuafuanga po o la tau papakiu o ta alonga o ta whaonga o le nei aso. Ia malo lawa ia tau tau. Ia wa ai lawa tūlanga le saonga le mu. Ina im whai o na maru pui pui ai lo tātou o tunoo. Ina im whai o na maru pui pui ai o tau. Ia i to tono whi au mangaruenga ia e lolo pena o na tau a ngāru e ai. Ia wha talo whar fwoi nisio na ia tātou tamari sa mōl o ia lātou a pisinisi. Ia ma o lo ia i fo ia lātou o nanga i tono le tātou pito nuu nei o Wellington. Ia ina im whai o na tau asiasi ai e wā ia le tuulanga ia o mana o mia peila o le usa ia tali pua ia o le kuri ia auto care o lo pena o le mafuta mai ia i lina i luosuma le tasi Vivian Street i te aro Wellington ia o le vaenga lina ia o le whaia ia tūlanga fo ia o le usa ia tali pua ia o lo ia whaia le tūlanga o pau o Taavale. Lona winga e mana o mia se pau le lei o le Taavale e te tau ona e wala au le usa ia tali pua pe te asiase ni nā lua sumare tasi Vivian Street i nai Wellington ia e matala le la to o nanga le valu le tai au te ia pa ia le lima le fia le astor nai e mawhai ona e wala au i mo se booking o le Taavale ia wātu langa o Taavale i whio inga tonu a inga ngā tafo i lea ia o le uso i aso mua pele whaumu i nā tau ili whaaola ia po le uso ia pele lea tau te le i loa i fwoi ia o loo ngalua i nā le o nanga fwoi lele i nā i le tasi tolu tasi moto i le nā i le Iva Arthur Street i nā te aro fwoi lona winga o le vaenga lea atu te whaia Taavale fo ia lea tele na saua tātou o le hybrid a whapeala e te whaalongo atu o lau Taavale o le hybrid o lona winga e mawhai ona whaia la vaenga iso se Taavale lava e pei o lātou lava tele ina lātou whaanga ina ia lātou whaia Taavale ia le hybrid ia mai se lava i la tau ia au ave upa au lau pasese wala wanga le fia tele Taavale lea ia o lo to tele i la tau lo malanga atu ina ia ma vai le uso ia Ruri ia po le uso ia Sauni Augustino ia ma le uso ia Somo Pele ia o lo fa pena ngā ne tatu tamali sa mo ia o lo ngā lulu ina o nanga na ia ina ima whai ono tau anga ia i mole whai o tau Taavale ia a tonu fo ia tau tala no ia o le a watu se pa upo se wha mama avenga mo o tau ia mai fo le ngā ngore tatu wala leo ina ima whai ono tatu lango ina i la tau ia ma o tatu tom whai si i lunga li Samoa ia i tu langa o au nanga whapene pei ona iai. Ia lona winga a whape te ue e mana o mia le Taavale tau ane whaatoi whaafau pau ia o le tūlanga o le maa Taavale ia o le siaki ina o le service ina o le Taavale ia Taavale hybrid po so se Taavale lava ia o nai nale so latu eva aile tangata whaasiyama tama whaatino lai titi na hai te vai pese Filipino e pese Filipino le tangata ia ia se Filipino le Samoa na latu eva sili ole o ele te suafa ia o ele te suafa ia i foi o ele te suafa ia pele o pele le ngol tangata ia okay ia a fai mai lo e fai ia o le na fa longo e lunga le na fa sala long me le so ia Jeremia
ia po cherry fo ile tele na wala awai ia o le ve me o te fai le hybrid ia ava pe le ve me fai le hybrid na fai rola ia fa pa ma le tau ala ta vale ia a fai ia a fa sa mo atu e fa sa mo mai fo le uso ia pele fa pe fo le uso ia tali ia man tama fai pa urina ia i bavir nga yo tama na o laki ma le vaenga ia mo vaenga au nanga mo se fia ele tatu tunu ina fai to asia nga ia mo nisio vaenga e me fai so swani mo lo sa ia vaenga na fai ona to tu ina tu mo to fa la wilor pe lunga tatu wala leo ia ina ia ma fai ona so swani mo to ia il tatu aso malo lole ia lona winga tatu o le musika ia ma nai vaenga me fai on so swani mo oto ia fa talo fa fo ia la to umala volo penan fa fonga mai nei aso e le nga mo volunga ia o lo so longa le leipea fo fuanga ia te oto nei aso fire.
sa o au ole matai ia e ava ma e whaalongo mai o inga nale tina alofa e tau tala e mata Noa mai la ta alotu ai le se fai e ma ato e le fa aolata tosina mai ai anganga o ta ua o fai fe au ia moni la ta moli mau le va ainga na fale tangata solo wa pei o e se kama I ke volo ai le se ngofo lele fai se kuka se saka pela langa se fala o ka ua o ka ulele a le ka ukua lo ka fa alupenga o se ekia ilo pepelo Ai
Nai whawhiwhianga rana i vaenga o le tai au i na ua tau sumare tolu ne minuta na tale tula sumare lua. Tale tula sumare lua na tui nata fwile o tātou talafau mai Samoa na ngata fwile o New Zealand nei. Ia wā fwoi whaafonga mai o le tātou tunu o mole atua le wha malo ma le whaafitai. Ia i latou umalawa lo pena o le mafuta mai le nei vaenga le aso le ngata fwile. Mole atu fwile nganga le whaafitai tele lava ia inga mawo. Ia perusa fwile taulanga tangaloa. Ia le mafutanga ni mawai atu nei. Ia whaafitai tele la fwile nganga leia ngata fwile. Ia o le whaletua ia o lepa ma le mnofo ialo. Ia o no tūlanga fwile mafutanga. Ngata fwile ia o le anko ia Yeremia tapu mana ia le pena ana mafuta mai na isini. Whapea fwile whaletua ia sina lina ma le whanau. Whaafitai lava mo mea uma. Ngata fwile o le tua fine ia leni, whapea fo le uso ia asi, ia le uso ia te kori, ia whapea fo le tua fine ia grace, ia whapea fo le tua fine ia lisi, ia whapea fo le uso ia masiona li ile nao pe na mafuta mai nai me le pone le nei vaenga o le wauli, ia le uso ia kimpo, na ia ma le uso ia loloane, mo le atu ngā ngar whaftai. Te lava ngā fo ilea, ia o le fionga i msoe, ya loloani lo pena o mafuta mai i nai sini le nei vaenga la wauli ma lo lava ngā rue ma lo la fo lo sai atu fo lo le uso ya lasi whaftai lava fo i tātou mafutanga le vai aso na sei ma vai atu nei e le nganga maulunga o lo so longa le lei fo i porkalame ya te utau ma e fo le nganga maulunga o lo so longa le lei pe porkalame ya te utau ia i le nai tu o le tātou atunu o lo tau pena o le mafutai whamanu ia tele lava le alii ia i se au mga ruenga pei o na ia i mo utau le nei aso ngā ta fo i lea ia o te whaatalo fo ia i nisi fo i o tātou wompa anga o lo pena o lunga le tātou wala leo ia o whinaunga pou niu o maota a whaatia niso i la tauna ua pena o whea ngai au mga ruenga le nei aso ia ma lo lava le ngā rue ma lo fo le on sa ia te utau e le ngā maurunga o lo so longa le pe por kalame le ia so ngā fo le uso ia ola pena o mafuta mai ia le uso ia pele ia va pe fo ia le uso lina ia junior ia lo mafuta mai le nei vaenga o le aso ia ma lo ngā rue ia o le fea masani lava ia ma ia fa te tūlanga de velo le lao ia tātou ia ina ia mawhai ia ona marupui tātou tai au foi toi a mata le tūlanga o fe au mga luenga pi o na masani. Iai, nai whawhiwhianga mo tau, tāli tula suma le lua, ia ona tu inatu fo leo tātou tāwhau. Demo, demo, demo.
Pe ia le tue lana tausinga wa tātou o lia le amatanga o le nei fo i vai sa fau, ia o se tautua wha au wau le se ufongo le lau mua, e tau wala i ana telefou. Na toe wha poto tama i tau se soifua, e toe sile wha tūlanga ta iala, wa wha ngai yoi e nei ngā luenga tama i tau si mai pasi. Sau no papali iso le lofi papali el Preston o le sosi, o le popolenga le wa ye le teimile nei, wa vai atu isi tama i tau si mai pasi, e lalo le ta inga isi ta i wa te tofi, ma o le popolenga, o le whawhainga tāle o na mata i tu o tiu te mga luenga i la taupia, a wale malu pui o le soifua o ngase. Mantuala, le wa avatu nei le au whainga luenga le ngata tau si soifua pasi e whapena fo i la tau e le diploma a Enron Nurses. Wa whainga luenga i lalo le esi ACEO la o lesi vaenga. Mantuala, e le mawhai e vaenga na, o ne monitoia ya nursing standards ia. Le mawhaina la tau role fuaina, po o manuia, po o ausia ia whaatinonga ia. E mela e sina na lea, a tupuloa la pe whea ili au nanga te, ia wau i ele tua, wale fia responsible, a fitu au na iloa, te siling ia tai o tau soifu. E nia tau taimi nei, ele Europa fel mele e ope a solo ele tai o tau si soifu. O se tase vaenga na whaelo e papalii, o le whaate ia lea o ie na ua whaelo atu, se tase o ta iala po se au wivi fau o le whaata atianga o ngā luenga ta mai ta i tau si mai pasi, le ua le pisa si, a ele e iai se i o i ngā ta mai ta i tau si mai pasi, e ala i se whontanga e talo, e whaali ai o lato whina ngalo. Na te ia wo soa ele, le computer nurses, Waitu, o le whaamatala ina o pusa ta itasi o le structure. Leo ave le pisasi, a ele iai ma se leo tasi o le aufenga renga po le societe. I le tūlanga le. Ia pe o inala na mato o mai ai vaenga ta itasi. Ia ma ave ele mato te e male le fia. Ia ma savalia lo a tire lo na whaamalosia mato savalinga. Mo le tūlanga le. O le asa valia le associate mai ta i tausi mai pasi, le fionga le palimia ma le minister o le matanga luenga, e whaatala no le whaale tonu le o tula i mai, lea na whaalia papali i, waalu whaasapasui, mea o mo le whaatinonga o lato ngā luenga. Wai lima neo leo le li televou i a silao le leinga po silao whaale linga, mai lea fio ango sa napu no whaali vai telefou sa lai lua i sa vai, le na sa ilia mai le lua vai aso teluai, o loo tua ia mamasano mia, e lo no so fa ia le se tama i ta i tu risi na sa vale masian whanau i to lua le taulanga i a pia, o si lao sa mo lia mo lianga o le telepe fale ma le ngoi, mai na whaaftai e le matanga ruenga le mamalu le atino, na whaafaingo fia i la tau sa i linga, e na wumawhai o na poe mai lea li i mai lea fio anga o ale sa. Wa tau fia nei leo, mo ana suenga. O le whai unga le vai aso le whatu a whaataunu i nai le wha moe wasilia ma le lua masina, e tu ina tuaini tau i tau se leni. Mo alo matama whanau o to lima le atunu, na whamniu ina mai ta alonga le tau pulenga talua nei. E luas furuafe ta la ua tu ina tu i alo le atunu na whamniu ina le pine oro, e na o le toatasi fo i lava o ia, le li o ton o pelonge, na siampini lana au panga. Se furuafe, na tu inatu mo le whaia ongo le au si i wa mea mafa le atunu, le whionga tu au pepe.
Malele fia. Ia masavalia lo atile lona faamalosia matu savalinga. Mole tūlanga le. O le asa valia le associate mai tai tausi mai pasi. Le fionga le palimia ma le minista o le matanga luenga. E whaatala no le wha le tonu le o tula i mai. Lea na wha lia papali i. Walu wha sapasui mea o mo le wha tino ngā lātou ngā luenga. Wai lima neo leo le li televou ia silao le lenga po silao wha le lenga. Mai lea fio ango sa napu no wha lii vai telefou sa lai lua i sa vai. Le na sa ilia mai le lua vai aso taluai. O loo tua ia mamasano mia. E lo no so fa ia le se tama i ta i tu risi na sa vale masiana whanau i to lua le taulanga ia pia. O silao sa mo lia mo muai mo liang o le telepe fale ma le ngoi. Mai na whaaftai le matanga ruenga le mamalu le atino. Na whaafai fia i la tau sa i linga. E na umwhai o na poe mai lea li i mai lea fio anga o ale sa. Wa tau fia nei leo mo ana su enga. O le whai unga le vai aso le whatu a whaatau nui nai le wha moe wasilia ma le lua masina. E tu ina tuai ni tau i tau se leni. Mo alo matama whanau o to lima le atino. Na whamnio ina mai ta alonga le tau pulenga talua nei. E luas furuafe ta la ua tu ina tu ile alo le atino na whamnio ina le pine oro. E na o le to atasi fo ilava o ia, le li o ton o pelonge, na siam pini la na au panga. Se furuafe, na tu ina tu mo le whaia ongo le au si i wa mea mafa le atino. Le whionga tu au pepe Jerry Warwalk, e pei o whainga whaavai sa whaata ati ai. Mo i lātou umoe au sia pine auro, e whaamanuia i nei tau i tau se leni, whaapea fo i whaia onga. E le i maua ni tau i tau se leni, mo le isi to whaa na maua pine siliva, le to tolu le au si o mea mafa e a vai pāwa yoane, na pine siliva i le onus fulfitu kilo kalama, check o pelonge i le selau maliva kilo kalama, malitama i ta i a whianga inga Star Wars, na pine siliva i lana aupanga o le valus fulfitu kilo kalama. Fatasi ma le pine siliva sa moa na maua mai le taalonga o whai pelenga. Se tasi o alo le atunu, ia ato le au whao ngali. Le whionga le minista o pisinisi ala manuia maleipa. Le whionga le atinu Wayne so i alo. O ia le na whai masui o le malo e tu ina atu ia siaki tupe lua. Mo le whai a onga ma le sui pine auro le atinu. Peta ina whaata ia uma i lātou sa iai le aso na nafi. E na ua sa unua whaaftai le whionga le whai a onga i le wha aloalo wa tu ina atu le malo. Ma ia wha ai loa loa i ai. O le siaki se furuafe le wa ia tau lima ina mo ia. O le aia tu ina atu ai le ta ilua afe mo le isi to wha lea ele i maua ni se leni. E wha afitai atu ai ilo lātou fo i tau ma whai ma le tau ti ngā. Peta ina sau no le whionga le whaia onga ia tuau pepe. O ia e matua ma sani leo langa ta alo na ui mai ai. Peta i o na ia fo i alo ma whanau le atunu. Sa iai lava le nau ta inga i le pine ngatai pine. Sa finau fo i le malo se ngatai. Ena ia tau lau walo lātou wha moe. Peta i wa leo ngatasi fo i ma le finau matau unga na o iai le lātou tau ma whai. Mo lātou le au sia i le pine oro. Peitai na toe sau noa le whionga le minista, o le asila sila le malo i tau tupe, ia whaasa fua ma ia whaaso polia whaamnianga tau se leni, e so o se pine e au sia e so o se alo le atunu uita longa, whaavao malo. O tatala nele au inato nisi o luanga o se Samoa Amerika Samoa, e le tausanga e lua afe luas fumaltasi e luas fumaleono tesi maletasi miliona tala le tupe maua Samoa. Mai ana o loa iana au inatu i Amerika Samoa. Peita i o le tausanga le nei se i o mai a au kuso lua afe luas fulmale lua. E na o le se fulmale lima tesi male 5 miliona tala le tupe sa mawhai o nao ina mai. E le se le ni tele o loa pito i sili o na maua lunga le mo o mia Amerika Samoa. O le ia le sa au inatu i Samoa nei. Mai o le tele o ia sa au inatu e mai le kompania le pia export fish packers, ma le pia deep sea fishing. E whaamaumongo le ofiso foi numera whaamawina Samoa. Na whailua e le fionga taala,
o le sui ofisa sili o le pulenga. O isi a tātou o loa sa mawhai o na awina atu mo fi whaatau wa ingai te tonu tutuila mamanua. O le tātou awa malosi le po o le pia, ma vai inu sua malie po soft drinks, a company a le vai lima, ma le taula whaatase ma le sikareti o le pat. O isi o loa o waia e pe o na sa whawina mua le Yasaki Samoa, ma nai mea whale nisi taimi. E le wholutanga a le atoa Samoa mo Samoa na lua, wa toe te tala ia inga mo le a ano manfasi, e awina tue le ngata mo whiwhata wa inga, ai o whaalawelewe fo i ainga le territory. Na wholasia e te itai o malo e lua, o povi fasi o pusa so sisi e ngausi atu i Samoa nei. Whatasia i manisi o loa sa whaafai ngata o na awina tu tutuila mamanua, o na o le tātou wa ia inga lea wa a mata te tala, peitai. E te tauan matua i whaamautu wina le awina atu i o loa, e na ia whaingo fia mona i o tātou tangata, ai whape na fui se tupe moa mo Samoa tu e lua, e ala i ala whawhatau inga. O tala fawia mo le nei fo iaso manuia lo tātou tunu o whasoi fo ia. Whaatalo whaatu i le nei whaapoponga o telefou mai le siu whongo le lau mua i Wellingtone. O le tala mua. E tele ni lapata inga ua tu ina mai e winga i se tu a inga o whala au ona fou ua maua nei le tono New Zealand e whaape sili atu na malosi na i lo le vaila au ona ingoa o le fentanyl. Na whaai lo mai le vanga whaapitoa o lapta inga o waila au whala au ona i New Zealand nei o le high alert e whaapea o le vaila au fōle nei o le tu a inga o le opioid me tonitazene ua maua i se pauta e lanu sama mai ua masalomia le taamilo nei le tonu le tunuu. Ua masalomia le high alert le ono whaatawina atu i tua o le nei vaila au ona i le ngoa o le isotoniazine po o le oxycodone. O le vaila au le nei le metronidazine o se vaenga o whala au ona NPS na amata i le tausanga i lua afe luas fulu o na tele i aiva avi tauli o na o afianga tau i le soifua maloloina na mafua mai i le tonu o le United States o Amerika ma i aiso o tanga ma le tele un tangata na maliliwai i le United States. I se whaaningalo ia mai le whaapotonga le soifua maloloina le laulangi po le WHO na ta o mai ai o tangata ua maliliu ona o le waila au ona le nei le metronidazine sa o lato whaangaina fo i ma le heroin whaapea ai ma le fentanyl i le taimi na maliliu ai. O la pata inga ia watu ina mai mo le sila fio tangata uma o le nei waila au ona e mawhaiu na maua i se pauta lanu sama ia pe oni whala au fo i lanu sama ai le aise i ngoe tu si ai. Mai o whautua ina ai le whaaitete i le ono whaonga ina uia i tu a inga o fuala au. A whai a whaina aise tasi ma ua mai tau ina le whaasolo ina lei loa se mea mai ua tau le manawa e le leo na wavevili le telefoni o taimi o whaala velawe whaafua sei le tasi. Ua whaanga solo nei se su e ngalo ia i le whaala velawe na mani waise ngase ina ua toi alu ese mai ma le vaenga whaapitoa o whaala velawe whaafua sei po o le Emergency Department o le whale mai tele o le ai kalai stete. Sa whaamaunia mai e le whaaururunga o le te whatuora i Canterbury o Richard French e whapea. O le nei ngase na mua ai awinatu i le ED o le whale mai Christchurch i le fiafi o le sa taluai. Ma muri ane maliwai le vaenga mo mai tinga ina po o le ICU. Sa whaalia le lifo mai o le nei ngase na toi aru ese mai ma le ED ai ina ua whaaditele o na mawhatianga sa toi awina atu iai ma wa ai loa. Ai o se tūlanga whaanonoa ona e le imanuia tongo fitinga sa whaia ma uma ai lona soifua i le aso na so ai.
o le suesuenga ua amatai nei o lo fia ilo ai le tūlanga tonu o tonga fitinga sa whea ngai ma le tangata mai le taimi ne taunu wai se ia o ina toi alu atu ma toi alu ese mai ia ma wha asolo tuai lawa ina te le wha le tonu ma wha ina ai ma lona soi fua. O lo whea ngai le taimi nei le mutanga aluenga le soi fua mana no ina i le tonu le tunu ma le mau wha afi tauli le toa ngao ma le lava o lo whi ngā aluenga ai mai se lava i le vaenga o tausi soifua a toa ai ma fō mai. Ua whaalia atu ngā lunga ma popolenga o le vaenga mo le saunga le mu i Sami ma vai o New Zealand po le Water Save New Zealand i whaafita auli o no whenga iai i le vai taimi o le tau mawhana o le nei tausanga o mafua i e tulanga ona o le tausanga turuai o se tausanga o pito sili leo na to tele ai tangata na maari liu ona o whaalawe na tupu i le Sami a toa mawai o New Zealand i le tonu o le se fulu tausanga ua mawai. E o mai i le teimi le nei o le tausanga ua atoa le ono se fulu walu le a whainga o tangata ua maari liu ona sa maari le moi ni whaalawe sa le de taua o na tupu o le toe foi mai o tu disi i lau whanua o New Zealand taru o na tatala i sa o le wha mai ma le lua vai toru o tangata na maari liu i le teimi o le tau mawhana taruai ua tu lai mai iaini wa pole ngai le ono maa o lunga atu o le a whai o le a iaini tangata e whano le soifua i le neitu sanga ona o whaalawe lawe du tupu i Sami whaapea ai mawai o New Zealand. O le vai aso nei e malanga asia ai i le ane tātika le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern mo le asia o ngā ruenga suesue o lo whenga iai masai nisi ma tangata suesue whaapitoa o New Zealand i lea vaenga o le Kelope. O le so lua e awata ai le asia singa a le pāle mia mai o whaatulanga ina e toe foi mai le asforeile o foi e nei asia singa i le teimi tonu o le a whailonga i nai le ono sfurima tausanga o le nofuanga o le maro New Zealand i le tonu o le ane tātika le whaingoina o le Scott Base o le teimi mua fo le nei o whai ai o na toi alu se asia singa i le nofuanga talu le lua tausanga o puinga masa o le whaamai COVID-19 o le amo fo i la vanoa e sila ai le pāle mia ma le au malanga i le vaenga amata o ngā ruenga i le toe whaale leia a toa whale ma masini i le tonu o le nofuanga tu le tonu le nei o New Zealand i le Scott Base. E tu sa tolu se lau fast food miliona tā la le a whae le se leni ua fua le maro New Zealand mo lea ngā ruenga wha moe e le tau na uma i le tausanga e lua afe luas fulu ma le malu. O loo maata i tuina e fo mai to mai wha apitoa i le ngā solongo ni vai lusi fau e tupunga mai i le COVID-19 ia ua o mai i le tonu o New Zealand i le teimi nei. Whaelo mai e le whaalapo tonga o suesuenga sae nisi le suesio manga le ESR. O vai lusi fau nei e lua whaingoina leisi o le PQ 1.1 ma le XBB ua salalau nei tua i le lautele o le tunuu. O le PQ 1.1 na mua mau o le vai aso taruai ma o le sforeile na tenei na mawai le nei vai lusi suesuenga sa whaia o le suavai le mo mia i le tonu au Kilani, Rotorua, whapea ma Porirua. E tasi le mata upu nei loa wa afiai i a leisi vai lusi o le XBB le ua whaamtalai nei whasota inga i tunu i whafo o se vai lusi matau tia tele mai sawa lona pipisi. O se lipoti i le newspaper le Washington Post i Amerika na tawai o le vailusi le nei o le XBB e fōlinga e le awhaina i waila au matui pui o lo o whaau ngā ina mō le COVID. Whaelo mai e le lifo mai whaapitoa i ngase pipisi a le University of Otago o Michael Baker o le o mai o ia vailusi fau i le tonu o le tunu o Mauti Noa o le o toe mamaho i se teimi a o mai maisi tu a inga vailusi fau o le nei lava wha mai. Ua fola le partia le National lo la tautoe so loia leo le fuafuanga ale malo o lo ia nei ina ia tu whaatosia le TV a New Zealand ma le wireless whaasara lau a New Zealand i se whaalapo tonga tuma o ti se tasi e tali tonu le National o le manatu lea ma le langona o le to tele o tangasa.
o le folfolanga lo ia le national na tu ina mai lea e lo lato suiso o upu mo ta upu tau whaasere launga te mai tai hui pule o Melissa Lee o se so o ma se whaaringa lo ia le wai asa taluai mai le tai fono o le komiti o lo whea ngai ma le fuafuanga le nei o Tracy Martin o stasina ave mo hui pule le partia le New Zealand First le ana ia pui ai le fuafuanga le malo e le whaia ia se so e ngalo ia o le lelei ma leo ngā o le nei tu whaatu singa. O uma na whaelo mai e whaululunga o le TVNZ ma le Radio New Zealand lo lātou te i le tu whaatu sia o ia whaala poto potonga. Ma o whaali ai e Melissa Lee ma le Partia National o le mea tauna whaia o le toe whaapawhala leo lea fuafuanga ai toe fo i le mea tuai o le SS o le TV New Zealand ma le walis whaasera lau e New Zealand e pei ona sawa i tausanga i tele ua mawai. Na maliu se tangata do tasi i se whaalawelawe tau ta awale le tu malo le Bay of Plenty i le po o le Stonai. Whai lo mai e le leo e whapena la mea le ta awale le nei tangata i le ala tele numela tolus furima e tusa o le afol se furu i le po e le mamao ma le wai au pei. E to tele istangata e to rua istangata na maari liu i nisi whaalawelawe i le tae o lava le Stonai i Lower Hutt, whape ai ma le tu malo le Waikato, mai ua toru ai la whae tangata ua maali liu, ona o whaalawe tau ta wale i lunga o wala i le nei taimi o la so malo lo le Labour Day. O le tausanga ua mawai, e to fitu la whae tangata na whano le soifua, ona o whaalawe i lunga o le awala i le taimi o la so malo lo le nei. O le tu lai ono i le tai ao, le so rua tai ao, e whaatoa umai le teimi whaatulanga ino le weekend malo no e pei ona a mata mai ai le tu lai wha i le fiafi o le asfari le taluai. E se funu iwa tau sanga le matua o le talawau leo o molia e leo ona o se whaalawe na mali waistanga te au kilani saute i le po le Stonai i le pitonu engo o Wattle Downs. O le so e tula iai le talavou i lumo o le whamasnonga whai tu mano i manukau, ona o le amata upu. Whailo mai leo leo whape toros furute sanga le matua o le li ina maliu i le whaalawe lave. O whaamatalina mai o se whaalawe lave whaale ainga, mai le eise istangata o masalomi ai. Peitai, o lo o whaia pesu su e ngā leo, i le whia maua atoa whaamatalanga e tusa o le whaalawe lave. E ono se fumal tolu la wha i tangata na mari liu i le tono New Zealand i le tausanga nei, ona o ni tūlanga e masalomi ai le mafuanga, i ato fo i mani whaalawe lave whainga tā o na tauri tonuina. O le vai taimi le nei le tausanga taruai, limas furuono la whainga na whaamawi na i o e na mari liu ona o ni whaalawe lave, ai umane le tausanga ua o lea whainga i le fitus fulmane lua. I se fua wha atusa tusa, e o atu i le fitus funtasi la wha i tangata e whasio tia ma mahali liwi ni whaalawe lave mātu i ai tono New Zealand i le tausanga i tasi. O le fua e valesi e tusa o le tasi te si tolu whaalawe lave whapea mai le ta i se lau wafi o tangata. E o se fua e mawanu atu nei lo le tūlanga i ai whaalawe lave whapea nei i isi atu nuu e le leile ati na e mal te mao ainga o le whaapu tonga ho i le nei e le OECD. Peitai la na whaelo mai o wha maunga nei e o whai na whesuia ai e whaalango i le tūlango sa i li linga leo ato ai fo i mani whaamasino ngai whaia. O le a timu o matangi i a toe pa ua i fo i male kiona i nisi vaenga o le motu i saute o New Zealand i le tuana i ai o le weekend maro lo le nei o le Labour Day sa i longa o na le lei ma ve vela ai tūlanga o le tau. O lo malo i mai le ofisa o le tau, le Met Service, i a se vaenga o sa vili maru lu mai sau te C4 o le a ngai mai i le atunu i le vai aso o a sawa lian hei. Mai o le au mai ai mani sa vili, whapea mati munga mafa. O au matangi mai sau te C4 o le a tele i naa fi ai le talawhatai C4 i ti munga. Ai ana whaelo mai foi, talo ai ono o le maru lu o le matangi, e mauti no lava o le apa uai ma le kiona, i le tūlangi sa sae o le motu i saute. O whaia nei la wata inga ma moti unga ma mafa e ono a fiai Fiordland, ai whapea le Westland i saute o Hari Hari e a mata atu i le so.
Poi foi se la pata inga mo tangi malo lo si e ono a fi ai tu malo Southland fa pele mo tu o Stewart Island. Ai o le tu monga i le Arthur Spas ua fa o madwa nei la pata inga o le Kiona e pa uai fa pe foi ma le Porter Spas mai o le a fi ai i le o le tele nu me la Fitus Futolo State Highway 73 i le po ana nei ma le aso lua tai ao. O Okilani o la afia I timu ka I le wailuanga o le vai asa nei, ai o le amatele ina vevela, ma mawhanawhana le vaenga o le motu I mātū. O le la mua I Wellington o lo walo ia mai le ta ape solo I timu I se taimi o le nei vai aso, ia mai o le amatele wafo ina mawhanawhana ia tūlanga o le a iai le tau. I ta longa, I ta usanga la kapi o le ipu o le laulangi le tupau tama I tai le alo fa anga solo nei tono New Zealand ua sawa tu le vaenga o le quarter finals ia le aua tama I tai a Italia ina ua manu malo I le latu ta longa o Japani e ai e luas futasi I le valu. O le teimi mua le nei le talafa a solo pito le la kapia Italia wa o tu aila na aua tama I tai I se quarter final o le ipu le nei le laulangi. O isi au ia o mauti no lava o mauava no le quarter finals o le ta amisanga e iai ia le aua New Zealand o Kanata, Engelani, Falani, Whapea, ma Ausitalia. Sa ilonga fo iona le lei ia le tulanga o te alo New Zealand I ta longa wha le wao ma no I le wha iwa le wai aso. I le ta amisanga o le ipo le laulangi I le kirikiti fo il nei e ta I luas furu oma po le T20 le alo tari malo ai Australia Pei ona si funga mai mo ia I le TV ma ta ina le malo le Black Caps New Zealand ia Australia I lana ta alonga o mua le na whai e Sydney I le pole sto nai o le whaato ato e malo ai leo New Zealand I le au kirikiti Australia I se ta alonga I le tonu o Australia I se vai teimi walata nei I le se furu ma le tasi tau sanga o le lua afe se furu ma le tasi o le ongata mai ai le malo le Black Caps ia Australia I le tonu o Australia I le talonga whaitawina na whaia I le motu o Hobart. O le pole so lulu I leisi talonga New Zealand le o le ata anoai ma le awa Afghanistan I le Malai o le MCG I me le pone. E le ipo le laulangi I le kapi liki le o lo tali malawai Engelani na mamawa le malo le kiwi I lana talonga ma le awa le tunu o Jamaica I le astonai e ono se furuaru ai I le ono se furu tolu la wha o skoa le kiwi le ta longa, ai o le skoa tasia Jamaica o le taimi mua le o mau ai so la tau skoa I se tau sanga o le ipu a le laulangi. I la kapiwa ai tu malo, e le ngata o le ua mau le talitalo ta sanga la kapiwa ai tu malo e New Zealand I le neitu sanga I le Diona a Wellington a le foi o toi si pini le au le lumua I le ipu o le NPC I le neitu sanga lua afe luas huruma lua. Pei on silsilo mai mo iai, tau nu manuia mai I whanua I le son na fi le Diona ma le ipu I le tuana iai o le latu su na fusi ma Canterbury I le po le aso to nai. O le se fulua I leo malo so o le Diona I le taamusanga ato le neitu sanga mai o le teimi mua leo o toi malo ai la tau I le NPC, taru mai le luas fulua tau sanga o mawai. O le whai unga le nā o telefou.
te ua salama ma ua matalasi se o te le malie I lo tina I le taimia o mawhita I le tauranga Pai mai o ai ea o lo umativa E wa mai mawai oe Lala tama Yeah Fusi mai oe E wo Ele whangaluna oe I lo ulutu Ele mawai lo ualofa E tu mawela na oe Ia ita Talo pe lo uachua So if I had to see ya in mafutanga Wana o oe watasi aila feelinga E tu mawea elefa alua ina Fusi mai oe E wo Ele whangaluna oe I lo ulutu Ele mawai lo ualofa E tu mawela na oe Ia ita Fusi mai ai Fusi mai oe E wo Fusi mai ai Ele whangaluna oe I lo ulutu Ele mawai lo ualofa E tu mawela na oe Ia ita Nai whawhiwhianga nei vaenga o lea wauli na watea nei le afa le se fulu ma le lua I le nei vaenga o le aso e mole tulinga ngar wha malo mar whawtai tile lava le tātou porgalame pe ona ia tātou tala whaure na watu ina atu le nei vaenga le wauli e le ngata le au aunanga mai Samoa ia ai o le au aunanga mai foi ia le sunga le fionga ia la wano ia I le tātou whale whaasalalau nei tātou officer nei ia ini usila nei maua seisi whaapoponga I le aso atai au ia a le taimile nei ia o le vahanga muli na o le tātou talafau nei aso ia au alongo pui li pe o le tātou tunu ia I mea o lo tutupu ma o le a tutupu ma o lo tutupu le tātou tunu ia ina ia mwhai ona fitu na ia le tō whaamar whautautanga I vaenga mwhai ona so soani I mole anga I luma ia mana ia fo I le whaalongo longo atu fo I talafau ia pe ona ia I le tufana whailonga rena I la tau ia sa whaamani e ine pine fo I e ta alonga ia sa whatanu ina ia I le masina se mawai atu nei ia na e mawai le luas fuafe ia le sunga ia le pine aurona ia tano pelonge ia mana ia fo I le tūlanga o le tupele sa mawai le e whaia onga ia le ana whaasoa mauniso I la tau ia le sale I mawase ala atu se leni o se nganga fia tele ia e tali sapai e fo I tūlanga o le tauti ngā o na iala mwhanau o le tātua tunu ia I tūlanga o ta alonga mwhaanga tama ia warwha alawi lo ino Samoa I lunga o le whaafanua ia o te le whaapena fo I tūlanga I ta alonga pe o na whaawau nei I le tūlanga le World Cup tau ina imanuia tele ta alonga o lo fia ngai mo le tātua tunu maalo matamawhana o le tātua tunu ia, whautua ina fo i le tātou au whaafonga ma le au mātamata
ina ia ave pe le tātou langolango ma le tātou whaamalosi ia i lātou i tālonga o lo whengai ma i lātou ni aso, i le aso ma le aso. Ia o te loa tāle tu la tasi, ia o na whaamai aina le tulanga le tautua tu ina atu tātou tautua, ia pei o na tautua ma le sunga ia tāse sa nei le awa uli. Ia ai o nai me nuche o toe i halo tu natu mona i tātou whaafifianga pei o na masani ai musika e masani ai o wale aso malo lo ia ma o lo o tu natu foi ia wa i lātou o lo whapena o whenga i whia manga ruenga pei o na masani ai ma lo leon sai tā lofa lava ia e wha tā lofa toi foi ia ma mole tu foi le nganga whaftai tere lava i ni woma pā anga ngā tu foi lea ia leu sai atau mei wha so o ngā tu foi leo ole tua fini ia Alia o Maria o leu sai a potu ia whapea foi la tamale na o posi o lale ia whapea foi le tina matua i tua tai ia ma leu sai a eti ma le tua fini Victoria ia le tūlanga foi o le maftanga pei ona iai ia i na i Australia lofa atu mo o tau ia a foi mea sa whaonga ngau ina tūlanga whainga malanga ia lo fale ali ia ma whaatumu tātou whiloa i pēa ia olo iai foi le nganga mawalunga ia olo tātou whiloa i pēa le aso ma le aso ia i lungo pēnga te whailang ia au teilo ia olo nau o tūto i oe whainga nuenga a lo whaatumu o tau ia a ngāta foi lea ia o wompa anga le tātou ana leo pei ona iai lea i lungo le tātou pēnga te whailangi uso ia tō whapea foi leo sa ia mika viana lo pēna mafuta mai ta whapatole nei pese le to imis tātou taimi tātou mafuta i ma o tau ia ona tu inatu lo le tātou tautua i Samoa ia pei ona whaatali mai ia i le susunga ia tā sesa ia i le nei vaenga le aso ia nai whawhiwhianga ma o tau i le nei vaenga o le aso. Land
tangata Nau se pare o ela Poto poto O nai vivi E faala lava solo O fa pena Se lo fia poto Lo fa so 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 Ele matarasi Ole nei olanga Na ole tua lava Toa tasi le foa foanga Fa au poi le vao Pu ai le pala pala A olo na lofa Uai la e lea ubalava Lau o mai lea ole oti Ilele fa auta uta Ule ale atua mea uma Le mafau fau aia oe Wana mea lofa Ule oe ilau Lava fama sinona E usita ile atua Ila ufai una Le unua itangata Na se le fama ualuna Na o oma ile a ole oti Ile le fauta uta Ule ale atua mea uma Vai mama o ionisi Le fia tangata Fia poto manatu Fia sili wana o ialava Fia malo si peina maaya O ele tupulanga Lota sao lotonga Nei male mo ile taimasa Lao o maile a oleoti Ilele fa auta uta Pule ale tua mea uma Pule ale tua mea uma
Sila lo pe mo se avanoa se ia fea ni se no foanga tasa asa abetalia la tatoma anga taui ani isene atu ufua manela fula fua ona ofai atu ai leo ulangona fainata o alofana va ai yo fofo ngalo te ena olangona ile po sola e ui ina motu fa ape o se pole moni eto ye polonga e fa atai ia soma ia puna ma fofonga ia mo se tali tutusa ai fa atai se ila fo atau le afi afi ai sa fa afe sangai au lo na muilo u fatu le pope o fetu pupula ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana Nai whawhi whianga nei vaenga o le woli na ua toi valu ne minuto na tale le tula tasi, tale tula tasi. Ia ona wha mai aina le tūlanga le tautua le nei vaenga le aso malo lo le nei. O le lua suma le wha o ke topa lua awhi lo suma le lua. E mamole tue le nganga le wha aftai tele lava le tātou tunu u. Ia i le tūlanga fwoi o le nei aso e tūsai fwoi. Ia ma le tātou maftanga i lungo le tātou penga te whailangi le ngāta le tātou li tio. Le tasi ono tesi ma le tasi whāmo. Ai le ngāta fwoi lea ia o lungo le tātou Facebook Live. Ma le tātou YouTube pe o na iai le tātou o nanga i le aso ma le aso. Ai manatua awana i ngalo ia te outou. Ma e afo le tātou porkalame mai Samoa. O lo o iai pe le tātou Apple na le Samoa Capital Radio. O lo mawhai o na e whiawea ina tutonu alau telefoni. Po fea lava se vaenga te malanga na iai, pe e te malanga i tono lau ta avale, po le tūlanga o whiau mangaruenga o lo whaatino i le aso, ma le aso,
o lo ia le tātou apple na mwhai ona e whaalongolongo ma e whaafonga ia i le tautua ma le unanga le tātou ala leo. Lusu ma le whaafitu aso le vai aso e mwhai ona e whaafonga ia i ma le taimile nei. Ia whaamangalo mai fo se leo le unanga ia i le nei vaenga le aso. I le nganga mawalunga o le a tātou whailoa i le aso a tai au. Manuia fo i fuafuanga ma le toi a matalio ngaruenga i le aso a tai au. Ia ai o le a whaape nao na whai. Tau fo ina ia so son mai le ia i fuafuanga o le nei vai aso. Whaamangalo mai se tūlanga le unanga le nei aso. E le nganga maulunga o lo so longa le leipe por kala me to tono le tatu o tunu ngata foi le ia o le lalangi a to man we for sa pati ia i tatu le tatu a nisio pe America man nisio atunu fa pena o lo fai le latu sa pati le aso nei man we telefo fuanga to mo auto ia fa to fa soi fu ia i mi tap man ia nei allo fa tu mo auto fa to fa soi fu ia fa i o to le tatu pe le tatu por kalame ni nei aso ia mai le pese lea a le punia la vaa ia le taelenga i petesa ia e mawhai ia on wha mai e nei tato por kalame nei aso fa soifua ia